حي القيوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. Antigi Allah emu be sangolo kɔnɔna na emu bɛ dugukolo sanfɛ sani dugujɛ e de bɛ ka dugukolo ani sangolo ani a kɔ ka bɛɛ lajɛlen lamini e de bɛ i ka masaya kɔnɔna na tanu dafalen bɛɛ bɛ ka fɔ ka taa i ma ka bɔ jinɛ kunda ka bɔ buna adamaden kunda ka bɔ bagan kunda ka taa bila mɛlɛkɛw ɲɛmɔgɔya la kɔni olu mɛlɛkɛw t'a la mɛlɛkɛw bɛ yen olu don an fa Adama olu bɛ Ala bato fɔ ka kɛ Ala ye o kɛ sɛgɛn tun bɛ yen ola tanu bɛɛ bɛ yen ka nafa ka taa an tigi an ma n'u ye an da k'an bila dugumakolo ni sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jate bɔ ni o ye tile jate ye ka kalo ta ka bila a kɔnɔna na Kuran sura 10 ayat 5 والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. an ka se ka jate sɔrɔ n'a ye voilà n'a ye jate ta an bɛ se le 11 mars kalo san 2000 san 22 mars kalo tile 11 le 11 mars 2022 o wagati bɛ ka taa kosɛbɛ a bɛ ka taa dɛ o taa n'a ye a bɛ taa n'a ye dɛ an tɛ taa sisan dɛ sisan kɔni tɛ nka a bɛ taa n'a ye parce que a bɛ ka teli a ka teli cogo min na an dun tɛ se ka lajɛ o sebaaya ma di kunna adamaden ma n'o tɛ an tun bɛ taa minɛ ka a jɔ quoi mais a tɛ se ka kɛ o la n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ ka jate bɔ an bɛ baabu dantigɛ teliya la mun kosɔn an ka se ka an ka laɲini sɔrɔ parce que baabu nin ka bon kosɛbɛ tile fila in na u bɛ kuma Nabila Isa ka saya ani a ka nali a n'a ka nabaliya karamɔgɔ wagati bɛɛ u bɛ kuma ye u bɛ kuma wagati ni wagati u bɛ baabu dɔw lawuli ka kuma ten u bɛ tile ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma o tɛ wa donc an fana ye kuranitigi ye ni gafe mun ni silamɛw bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ko wulibali de don ko yɛlɛmabali de don o gafe tigiw de ye anw ye a barika Ala kuran sura 28 suratul Kasas kɔnɔ verset 80 ani 80 ani 5 ale ye alikuranɛ nin de faradaya kitabu mun ye wajibi ye ale Ala kɔni ye kitabu mun farada an kan o ye nin de ye o kitabu bɛɛ ko ko tiɲɛ ni o ye silamɛw ye n'o tɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko Ala yɛrɛ tɛ tiɲɛ kuma tɛ kitabu sisan kuma in bɛ limanajɔnw de nɔfɛ mɔgɔ minnu ko kɛra limanajɔn ye c'est-à-dire o limanara Ala la silamɛya muminiya kunda silamɛ kunda fa olu ko ko kuranɛ ye tiɲɛ yɛrɛ Ala fana ko ko tiɲɛ don wa olu fana ko ko tiɲɛ don Ala ko k'ale ka kitabu ni ɲɔgɔn tɛ yen olu fana ko ko alikuran ni ɲɔgɔn tɛ yen mais a tilan bɛɛ munafiki u bɛ to kuma na dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko Ala k'o kitabu ma walawala olu b'o fara ɲɔgɔn kan quoi kosɛbɛ k'a bɛ dafa kitabu wɛrɛ de kɔnɔ kitabu wɛrɛ de b'o dafa o walawala o kitabu tigiw de ye anw ye Ala dun ko kitabu mun a bɛ taa adamadenw ɲininka kitabu mun na ni o ma walawala kɔni a kɛra baara ye dɛ sura 43 wasawfa tus'alun a ko k'ale bɛ taa ɲininka alikuranɛ ko de la sɔɔni hali a tɛmɛ bɛn n'o ye tiɲɛ ye wa o dun ye tiɲɛ ye e tilara k'a fɔ ko o kitabu nin ma walawala o kitabu wɛrɛw de bɛ o kitabu nin walawala i da kɛra ɲɔsimasi ye ɲɔsimasi kɔni ka fisa parce que a bɛ faga wagati dɔ la alisatigi da dun wagalen don a ye o ye a bɛ kuma na bɛɛ sanga ni wagati bɛ na ka na kan fɔ la a yɛrɛ a ma da Ala la a ma da kira yɛrɛ la parce que a ko Ala t'a ma walawala a taara fɔ ko kira t'a fana ko kira fana ye nkalon tigɛla parce que dayifu bɛ a ta in kɔrɔ a daginɛra mun na dɛ a ko dayifu b'a kɔnɔ a y'a fɔ Ala ma maloya tiɲɛ Nabi Isa
Mariama denkɛ Isa a ka kibaruya bɛ cogo di ɲɛ pɛrɛ-pɛrɛ an bɛ babo sigi o kan n'a ye Yahudiw ko k'u ye Nabila Isa gɛngɛ k'a faga k'u ye Nabila Isa faga de k'ulu ko y'a faga u y'a faga dɛ k'ulu y'a faga chrétiens fana ko tiɲɛ don a fagara mais k'a kununa o saya la ka yɛlɛ ka taa sanfɛ wa a bɛ n'ale fana u ka fɔ la chrétiens ka fɔ la ko Nabila Isa bɛ n'ale dɛ est-ce que o san ma 2000 o sɔrɔ a bɛna se silamɛ ninnu kɔni tɛ n'o ye a tila si a bɛ o yɛrɛ tɛ chrétiens fɛ o yɛrɛ fagolen don chrétiens yɛrɛ ka fisa n'u ye chrétiens de ko ko Nabila Isa bɛ na o t'a yɛrɛ bɛ se ka faamu silamɛw fana taara fɔ ko Nabila Isa bɛ na a tilan o n'o tɛ silamɛw bɛɛ tɛ dɛ awɔ hali a dɔw bɛ yen min tɛ anw ye olu ko ko Nabila Isa tɛ na parce que a bɛ kɔni bisi basalen don nka olu ko k'a tɛ na a bɛ yen u y'a fɔ san dɔ la 2000 u y'a garan da la o y'a sɔrɔ an tun bɛ village la 2000 bɛ an sɔrɔ village ko Nabila Isa bɛ nale an yɛrɛ o y'a sɔrɔ an tun bɛ hadisa tigiw ye an yɛrɛ ko ko in gɛlɛyara ni Nabila Isa jiginna k'an to silamɛya la ka taa iman nu k'an mago sara nka a kɛra cogo cogo 2000 an fana bɛ munumunu chrétiens t'a la ni Nabila Isa kɔni jiginna n'a kɛra jigin fɛn ye ko parce que u ko k'a bɛ jigin k'a bɛ jigin ka taa ni chrétiens dɔn diɲɛ bɛ ban dɔw sira so sanfɛ so sanfɛ o bɛ Nabila Isa bɛ nale an yɛrɛ k'an minɛ k'an kamana gan k'a kɛ sɛbɛkoba ye parce que an fana fɛ a fɔra an ye ko Nabila Isa bɛ na silamɛw ma fɔ wa silamɛw ko Nabila Isa bɛ sanfɛ k'a bɛ segin ka na chrétiens ko ko bon a bɛ nale donc ni chrétiens ko k'a bɛ nale wa a ka nale yɛrɛ ko c'est en 2000 an yɛrɛ ka mɔgɔw ko k'a bɛ na donc est-ce que a laban n'a nana k'an to Mamadiya la tan a tɛ taa k'an to ka taa ni minnu bɛ ale ka fɔ la jali si tɛ tiɲɛ ye a bɛ nkalon Nabila Isa bɛ na ka mun kɛ mais an bɛna aw dalu tɔmɔ ka taa dɔɔni silamɛw ko a nakun chrétiens ko k'a nakun a bɛna a tɔ salo c'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ yen ni Isa dannabaw o tɛ wa o la u bɛ kisi matigi dannabaw u bɛ matigi bɛ na o nɔfɛ ka ko ɲɛnabɔ k'an tɔw to yen silamɛw fana ko a kɔni bɛ na mais a nakun tɛ ka chrétiens ninnu sauver dɛ a nana ka chrétiens ninnu de tuubi ka kura de kari c'est-à-dire kɛlɛ c'est-à-dire que silamɛw ko k'a bɛ na n'a nana o bɛ n'a bila ɲɔgɔn na ni chrétiens bɛ n'a bila ɲɔgɔn na parce que a bɛna taa église la n'a ko k'a bɛ kuran kari o yɛrɛ b'a fɔ ko e tɛ Jésus ye o de kɛ chrétiens bɛ jɛnɛ pasteur bɛ jɛnɛ a ka kuran ka kari a yɛrɛ bɛ kuran mun kɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ démon de sachet n'a ye moi je dis ça c'est un démon o y'a sɔrɔ kuran dɔ b'a bolo le Père le Fils et le Saint-Esprit kuran dɔ b'a bolo sort de cette toile le démon sort de cette toile a kuran b'a bolo ko Nabila Isa bɛna o kuran de kari a ma kɛ baara o bɛ kɛlɛ o parce que a bɛna fɔ e ye setan e tɛ Nabila Isa ala k'an dɛmɛ donc i b'a ye a kuma ka ca a jiriw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ silamɛw ko a bɛna n'a nana k'a bɛ jigin siri n'a bɛna c'est-à-dire que mɛlɛkɛ fila de bɛ jigin n'a ye a yɛrɛ bɛ a b'o kama a masalama c'est-à-dire que mɛlɛkɛ kelen bɛ a kini fɛ kelen bɛ a numan fɛ o bɛ ka escorter ka o bɛ ka jigin n'a ye siri ko fo ji bɛ toni a la Nabila Isa n'a ka c'est ka an bɛ ka min ye film la o ɲɔgɔnna de don wa parce que image bɛ ne ɲɛ kɔrɔ sa awɔ c'est-à-dire que o bɛ k'a fɔ cogo min na la description kan i b'a fɔ ko e yɛrɛ ɲɛ b'a la ko n'a jiginna siri a b'i kunda Madina mais mun na a ma jigin Madina sɛgɛ a bɛ mun de ɲini siri ni jiginni bɛ kɛ siri de ka tagama ka taa Madina kɔni nafa t'a la a ka jigin parce que a bɛɛ ye sanfɛ a bɛ jigin Madina sɛgɛ a bɛ jigin siri Damasi Bashar al-Assad n'a bɛ jigin ale de fɛ donc ni Nabila Isa jiginna sisan a bɛ taa
Madina n'a taara Madina a bɛ seli mɛn k'a fɔ ko a ŋa e de bɛ seli ni an ye donc o la a bɛ sɔrɔ ka a ka mission fɔ ko bon ne na kun n nana de ka croix de kari kana kɛ kabako don dɛ Nabi Isa ka mission de ka na église ka croix de kari k'a sɔrɔ a ka kalo ni lolo bɛ a t'o kari a ka kalo ni lolo kɔni a tɛ maa kɛ o la mais a bɛ croix de kari d'accord. Donc on a nana a b'o fɔ jama ye k'ale ka mission dɔ ye ko Dajjal k'ale bɛna Dajjal de kɛlɛ mɔgɔ ka tugu ale ko k'ale bɛna Dajjal kɛlɛ Dajjal ni yɛrɛ ma se ka ɲɛfɔ ka ɲɛ ko dafɛn dɔ de don dafɛn belebele ko a sɛbɛnnen b'a ten kan ko alikafir kafir de sɛbɛnnen b'a ten kan ɲɛ kelen b'a la an delila ka kutuba kɛ Dajjal o la k'a bɛ yala yala a bɛ sugu kunu n'a ye n'a taara kaburu don a bɛ kaburu gosi mɔgɔ mun dalen b'a a kɔnɔ a bɛ girin ka wuli Dajjal walima Isa de sisan ayi Dajjal ka baara de parce que a bɛ ni a ma pérébiri latigɛ a ɲagami de donc n'a ko ko he wuli ka bɔ karisa i b'a fɔ dɔw dɔ di bɛ a ma k'an bɛ to k'a kalan ko ala ka ɲini Dajjal ka dɔw lalakalen dɔ b'u bolo awɔ k'an k'o kalan walasa an ka se ka kisi o danfɛn Dajjal ni ka fitina ma mais ko Dajjal bɛ suw de lawuli minɛ ɲɛnama dɔrɔn tɛ dɛ ni ɲɛnama kɔni n'a y'i minɛ n'a ko i ma ko paraw ko e dalen bɛ jɔn na ko n dalen bɛ yɛrɛ la n'i ko k'i dalen bɛ Muhamadu la ala ni Muhamadu bugɔli bɛ fa a b'i ci fo k'i ɲani o kɛra mun kiri wana kiri a ka mun kiri wana kiri ye donc a bɛ taa kaburu kɔnɔna na donc ka suw de kunu walasa o ka sɔn ale n'i ko k'i sɔn n'a ye i kafirilama a b'a fɔ k'i tila k'i da o ye kafirilama dalen ye n'i ko k'i ma sɔn a b'i lajaba k'i lajaba n'i ma sɔn k'i lajaba a laban a b'i faga i bɛ tila ka da min nɔ na o la e kɔni ye mɔgɔ kisi dɛ bon i b'a ye ninnu ye hali denmisɛnnin i tɛ nin kuma sugu fɔ denmisɛnnin ye sɛbɛ ko tɛ nin kuma ninnu ye donc Nabi Isa ko k'ale bɛna o de faga a ko k'o dama tɛ dɛ lɛw bɛ yen k'ale bɛ lɛw fana faga ale ka mission ye ka yala ka lɛw fana faga ne ko mission de an yɛrɛ tun na bi ka dɛmɛ la an ka daminɛ sa a lɛw faga o daminɛ yanni a ka na ni a bɛ na o mission ala ka ciden belebeleba de ni a bɛ segin ka na o mission kama ni an fana ye a baara dɔw kɛ k'a makɔnɔ n'a nana a b'a fɔ ko cɔ aw ye n ka mɔgɔ ye tiɲɛna a ye n ka baara nɔgɔya mais n'a nana dɔrɔn a ye lɛ caman fa ala ka an dɛmɛ chrétien kɔni ko a bɛ na n'a nana a bɛ u ka ko de ɲɛnabɔ dɔrɔn ka taa olu ta u ma kuma caman don a la dɛ Dajjal ko kuma ma fɔ lɛ ko kuma ma fɔ wa a ma fɔ k'a bɛ silamɛw fana kɛlɛ an kɔni nana fɔ ko u bɛ chrétien kɛlɛ mɔgɔ minnu b'a ka taasira kan k'a b'o kɛlɛ k'a b'u ka kuraw kari donc a bɛ yala dugukolo sanfɛ donc ni o Dajjal nana tile 40 ase o bɛ taa tɛlɛw kɛ tile 40 kɔfɛ de n'i ma fili ko a bɛ sɔrɔ ka se dafɛn cɛ tuguni donc o la a bɛ sɔrɔ ka k'a bɛ muso fana furu silamɛw ko tɛ a bɛna san 40 dafa awɔ k'a bɛna a ka muso furu yan o la ka sɔrɔ ka denw sɔrɔ ka sɔrɔ ka mission kura de don bon a bɛna kiraya de a to ka kiraya de c'est comme un missionnaire ka ala ka ciden don mɔgɔ min nana ka nin baara kɛ o ye ala ka ciden dɔ Muhamadu kɔfɛ ciden wɛrɛ Nabila Isa bɛ na cidenya datugu ala k'an dɛmɛ wala an ka don siratu nisa ye kɔnɔna na aya kɛmɛ chapitre 4 verset 157 a kɔnɔ kuma an b'a ta k'a développer dɔɔni dɔɔni n'a ye ala jaya an bɛna fɛn caman faamu Nabila Isa ka kibaruya kumako la kitabu kutubu samawiyatu k'a fɔ o cogo la olu ye min fɔ an ɲɛna wa ala ta de ye tiɲɛ ye an ka nin kuma an ka jɛ k'a lamɛn wa qawlihim o y'u kanto mɔgɔw de y'u kanto mɔgɔ jɔn yahudiw de y'u kumana yan ala bɛ a ka mɔgɔ dɔw ka kuma de lanati
alkorana kono wahyu ka sira fɛ ka alakira kibaru ya a ko o ka kuma na jɔn ka kuma na yahudu ka kuma na inna katalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah ko nabi Isa Maryam denge Isa nabilahi Isa ni chrétien ba le ko Jésus Christ fils de Marie odawa o ka kuma na o ko oyo fakat kuma tene ko ye nabilahi Isa fakat o ka kuma na Maryam de Isa ala ka ciden Isa ku ya fakat ala be ka ala kira kiboro ya nabilahi Isa ani min temena ani o don kilema aka manto mogo ani mogo mun bena ani mogo mun ye o ka mogo aka mogo ye min fo aka yahudu ye min fo nabilahi Isa kan ala bala ka o goro de lannati akoko o ka kuma na o yu kanto ko Maryama denge Isa ala ka cide de ko olu ya faga wa ma qataluhu ala ko ayde ala ye kumata sisa ala ko ala kirama o yo mun fo de o tede kuma faga wa ma salabuhu wa uma genge fana ka faga genge la crucifixion mettre quelqu'un sur la croix o yo croix comme mise à croix de ni ifatora a croix kan a be wele ko maintenant tu es crucifié c'est-à-dire que ibe genge kasra imasa mais ni saraka o de be wele crucifié ma be se ka genge ebe bo genge yala korofo be ka ma be genge yiri la ka tla ka pointu bola ibe tay ka haaju fe am tay tega woni ifem ko o tawa mais ni tora kurai ka o de ye ka ko bana c'est-à-dire ku ya a genge ka kolo be kare ko asara o de kirisi fiye ala ko uma faga wa uma a genge donc ka faga kuraka walakin konga shubiha lahu a bon fe nyoyara o nyakoro de era inafo a kɛra i n'a fɔ o ɲɛkɔrɔ ko kɛra o bɛ ka kumakan minnu fɔ dɛ o bɛ ka kuma minnu fɔ a kɛra o kɔnɔ k'a kɛra de a bɔnfɛn ɲɔgɔnyara y'a yɔrɔnin na o la silamɛw ko nabilahi Isa don min na yahudu ye plan tigɛ k'a fɔ k'u bɛna a minɛ k'a faga ko a bolila ka don so dɔ de kɔnɔ ko a bolila ka don so dɔ kɔnɔ ja cɛ mun ye a ka yɔrɔ yɛrɛ fɔ dɛ nabila Isa yɔrɔ fɔ dɛ a bolila ka taa don o yɛrɛ de ka so ja ala ka fila de don a bɛ fɛ ka nabila Isa kisi donc yahudu ni u ka mɔgɔ kiri kiri u nana ka so in lamini ka don so kɔnɔ dɔrɔn yanni u ka don so kɔnɔ dɔrɔn ko ala ye cɛ mun ye nabila Isa ka ko fɔ ka fɔ nabila Isa de ya o cɛ o yɛlɛma dɔrɔn k'a kɛ nabila Isa ɲɔgɔn ka sin ka so ala ye Jibirila ci dɔrɔn ka so sanfɛla sɔgɔ dɔrɔn ko ka nabila Isa labɔ o fɛ ka taa n'a ye sanfɛ pɔp donc mɔgɔ ninnu donna taara ka taa cɛ in minɛ cɛ bɛ ka fɔ ko ne tɛ nabila Isa ko ne tɛ nabila Isa ko ko batara mɔgɔ nin o tɔ an bɛ se ka fili la an bɛ se ka fili ma wa na o y'a koro ka taa n'a ye o ye ale de genge ko o aya ko a bɔnfɛn ɲɔgɔnyara nin ko o de y'a kɔrɔ ye ala m'a fɔ ko c'était une ressemblance ko c'était un faux semblant a m'a fɔ ko ani nabila Isa de bɔlen don dɛ a ko o bɛ ka min fɔ dɛ k'a fɔ k'u y'a faga k'u y'a genge ka a kɛra o kɔnɔ de k'a kɛra a bɛ bɔfɛn ɲɔgɔnyara o ɲɛkɔrɔ k'o kɛra Allahu akbar an bɛna nin bɛɛ développer faranfasiya kan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu mɔgɔ minnu kumana kan
mɔgɔ minnu ye sɔsɔli wuli mɔgɔ minnu ko k'an ye Nabila Isa genge k'a faga mɔgɔ minnu ko an y'a faga mɔgɔ minnu kumana kan ko k'u bɛ sigala a ka ko in yɛrɛ la k'u yɛrɛ sigalen don ko in na Ala de bɛ ka nin fɔ ko min k'u y'a faga dɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ o y'o mun fɔ k'u dama ni ɲɔgɔn cɛ ko siga donna a ko in na danginɛbaliya bɛ a ko la olu yɛrɛ ma danginɛya k'a fɔ ko a fagara ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zanni mɔgɔ minnu kumana kan dɔnni foyi t'u bolo a kan ko in na fo jigiya kɔ o jigiyara de o bolo de u y'a kɛ u bolo de o ye Nabila Isa faga mais n'o tɛ minnu kumana kan ko dɔnni foyi t'u la a ko la ma danginɛya foyi sɔrɔ a ko la k'a fɔ k'u y'a faga a danginɛ t'u la dɛ mais ko u y'a jigiya de a kɛra u kɔnɔ wa minnu kumana yɛrɛ olu yɛrɛ ko u sigalen don ko in na minnu ko k'u y'a faga o yɛrɛ sigalen don ko in na nin kuma ninnu ye tiɲɛ ye Ala bɛna kuma ta wa ma qataluhu yaqinan danginɛɲɛ kɔni ma k'u m'a faga Ala ko k'u m'a faga u ma Nabila Isa faga Nabila Isa ma faga mɔgɔ fɛ ma faga tɛmɛ n'a ye kɛmɛ ni bi duuru ani seegin ko nka ko kuma yɛrɛ bɛ to yen Ala de bɛ ka kuma ko k'a tu ka bɔ o da ko Nabila Isa k'ale Ala y'a rafa'ahu Allahu k'ale y'a kɔrɔta ka taa a yɛrɛ ma wa kana Allahu azizan bari sabu ale Ala kɛra masaba ye sitigi ko dɔnna de don a ye nin kuma nin faamu yan wa kuma dɔw faamuna yan wa dɔw faamuna Ala ko ko o bɛ siga la k'a fɔ k'o ye Nabila Isa faga minnu kumana kan minnu ye déclaration kɛ a kan k'o dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o yɛrɛ sigalen don k'a fɔ ko a sara d'accord an ka nin kuma nin lajɛ Linjila yɛrɛ kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'a fɔ ko minnu ko k'u y'a faga olu yɛrɛ sigalen don an ka taa Maraka ta chapitre 15. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Comment vous prenez dɛ walasa ka ni aya ni tiɲɛ tigiya k'a fɔ ko minnu ko k'o ye Nabila Isa faga k'o yɛrɛ danginɛ foyi to u bolo o ko la e bɛ taa yɛrɛ Linjila de kɔnɔna na ka taa baro ni ta yen k'a dɔn k'a fɔ Ala ye tiɲɛfɔla ye. Allahu Akbar. fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasalil ladzina yaqra'una alkitaba min qablika Suratul Surat tan ayat 9 ani ni a siga bɛ aw la k'a ka taa maaw ɲininka minnu ye kitabu sɔrɔ ka kuma aw ye kalanfa ye o kuma de fɔ mais an ma se ka fewu k'a fɔ ko a fagara a ma faga Ala ko k'a ma faga mɔgɔw de ko u y'a faga Ala ko k'u ma faga k'a bɔnfɛn ɲɔgɔn a kɛra u kɔnɔ ko a kɛra de wa olu yɛrɛ siga bɛ minnu kumana kan olu yɛrɛ siga b'u la a ko la siga b'u la minnu yɛrɛ ko Nabila Isa fagara de o yɛrɛ sigalen don a ko la d'accord an ka taa Maraka ta chapitre 15 a verset 22 ka jigin a bɛna kuma ni ta kelen ka wele ko ka tafsiri aw ye tafsir ayati bil ayati fil qur'ani la injili fo ka taa bila Injili kɔnɔ kosɛbɛ d'accord a verset 22 ka jigin ɲuman ba dɔ bɛ yen an y'a tigɛ de n'o tɛ baro tɔ bɛ sanfɛ an mago bɛ mun na o verset 22 ka jigin. Et ils le menèrent au lieu appelé Golgotha. Chapitre 15, verset 22. Verset 22. Et ils menèrent au lieu. Et ils le menèrent au lieu appelé Golgotha.
Marc 15, verset 22. Voilà, 21. 21. 22. Et il conduit sur Jésus au lieu nommé Golgotha. ce qui signifie. Ni baroni. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. Akoko o nabila Isa mine ka ache katana yoro mun to wela Golgotha. Golgotha e yoro jme Ce qui signifie lieu du crâne. ngolo tigero. C'est-à-dire que ni tana ndro on met ta tête à prix. C'est-à-dire que ibesa e ka ko bana. Ya du o don kilema yoro kere kere ndo de buburo o be mo ko jugo kela ko o bu fa yoro mina ko yoro de buburo. Ako utara ni nabila Isa yeye utara ni nabila Isa yeye jonka masaya konona na Ponce Pilate. Pilate ni masakere don utara nabila Isa jalaki masake yoro ko masake ko chedo be abala ka yere dambe ko ale de Israël masake ko le roi des Juifs. Or o fali koye ko donc le aha ka ko ke masaye non. C'est comme Eka Poko, c'est ça. Quoi, si je dis, il faut aider le président. Donc, on va aller le président. À tout quoi, hein? Il y a un tellement de voyage de gens. Voyage sur la caméra, nous devons à tout bien. Voyage sur les amènes. Comment il vaut de nom fait? À Koko Tchéniko, ni Oye Nabila Isa, à la Kakide Ko, ou nous de Yafode, Kako y massacre, donc, à Dialaki Kouyo. Maintenant, Otarana et Nabila et Otarana et massacre, mon tour est Pilate. Pilate, il y a encore des Pilates de Yaniga. Nimbe, Maché, Sapitri Mouga, Anibolonga, Kadjigi, depuis à Ayaforo Kadjigi. Obuka Kuma Otarana et Nabila Isaïe. Massacre de Yaniga, quoi, il y a de Coco et massacre, puisque vous y a déjà. Nabila Isaïe massacre les à côté de côté. Mamen da asina ka mulo keke ama bile ko tara ama seke kula parce que ale ba do minde do masake fana nana chedo ka fo ko chera la che ama ni kuma ni fo na bile saka kuma man chawo ago ede yo fo masake nana somi ka fo ku be kan ngalo de tika ka dala. Mais ko jama ba de magam bo kuru ko na masaya kuru ko jifu ye fambe ke mangay ko fwa kan Nabila Isa kaka signature ke kaka document signé ka diwlu mo lu ka ta faka ale ko ama do wera kede ale fana seljita a verset mugandi bisawa an shege hein a verset sura Matthieu chapitre 26 de donc verset mugandi nani ou bien odete masakeni wulila ka selji de koro ni sentala nguluta olu selji koro do kitabu koro na selji ko kuma be ko masakeni selji ta dron o ya fa ka fa ko bo en tout cas na ba ke tugu na ya ke o kelen dron o sina kata Nabila Isa de chesisa masakɛ de ceux qui t'a tuma min na dɔrɔn o sina ka taa Nabila Isa cɛ ka a cɛrɛ ka taa n'a ye Marika kɔnɔna na an bɛ taa baro ni ta cɛ an mago bɛ yɔrɔ min chapitre 15 verset 22 ka jigin o ye Nabila Isa ta tuma min na o taara n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min tɔgɔ ye ko Golgotha o taara n'a ye ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de mûre. Verset 23. Où sort la carte? Il lui donnèrent à boire du vin mêlé. Pouya Allah n'y a minini mi fait. Mais il ne le prit pas. Mais à ma son cami. C'est-à-dire qu'on veut faire qu'un dollar d'ama, dans le pharma à cami. Voilà ça, au cas où on a fait, on va faire. Il a dit chapitre 27. Hein? Chapitre 27, verset 24. Voilà, chapitre 27, verset 24. Verset 24. Matthieu, chapitre 27, verset 24. Massacre et celui qui t'a eu une photo de
depuis baro tɔ sanfɛ a y'a tigɛ de an mago bɛ yɔrɔ min na an y'o de ta tuma min masakɛ nin degunera k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ la u bɛ ka nkalon de da Nabila Isa la a ma sɔn k'a signer quoi a ma sɔn ka cɛ ka fagali papier signer quoi mais a ye seliji de ta o ye seliji ta dɔrɔn o y'a fa bɔ mais donc n sen t'a la a bɛ fɛ ka min kɛ a y'a kɛ mais ne sen t'a la n bolo t'a la. Allahu akbar. Donc o sɔrɔla ka Nabila Isa de tiɲɛ o la sa Golgota ka taa n'a ye Golgota an bɛ taa Marc ta sisan Marc chapitre 15 verset 22 ka jigin o y'a a ta ka taa n'a ye mɔgɔ faga yɔrɔ la u taara n'a ye tuma min na k'u ye minfɛn de di a ma walasa a k'a min a ma sɔn k'a min tɛmɛ n'a ye. 24. Ils le crucifièrent. O sɔrɔla ka genge. Et se partagent ses vêtements. O sɔrɔla ka a ka finiw bɛɛ tila tila. En tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Ah. C'est-à-dire que a ka fini mun b'a la comme mɔgɔ ka ca bɛɛ bɛ fɛ ka a ka fini sɔrɔ k'u ka tirage kɛ kalafili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni mun bɛ se ka min sɔrɔ min garijɛgɛ bɛ na kɛ min ye donc o y'a ka fini tila o y'a sɔrɔ a bɛ kura la o y'a genge kura la o bɛ ka yɛlɛ a la o bɛ ka kuma fɛ a fana bɛ ka kuma o fɛ donc i y'a ye k'a fɔ ko gengeli a ma sa fɔlɔ maa bɛ genge k'a sɔrɔ i ma sa parce que o bɛ na ɲɔgɔn baro Nabila Isa ni olu o to ka Nabila Isa labaro ka a ɲangarabɔ kɛ ka kuma n'a ye yɛlɛ n'a ye. 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Ah, a ka gengeli bɛnna tile heure sabanan de la. D'accord. 6h, 7h, 8h, 9h. 6h, 7h, o ye heure kelen. 8h, heure fila. 9h, heure saba. Donc heure sabanan de 9h de o y'a bila kura kan. O tɛ wa? 9h. Heure sabanan 3e heure de o ye Nabila Isa bila yiri la o y'a genge yiri la o bɛ bɛn 9h sɔgɔmada 9h 6h 7h 8h 9h heure saba de donc heure sabanan de o y'a genge tɛmɛ n'a ye. 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. A yɛrɛ fagakun Nabila Isa fagakun sɛbɛnnen bɛ a ka yiri in na k'a fagakun tɛ dɔ wɛrɛ ye k'a y'a yɛrɛ wele Juifs ka Yahudiw ka masakɛ. Ils ont pris soin d'écrire pourquoi ils sont en train de crucifier Christ Nabila Isa mun de kosɔn olu bɛ k'a genge k'a faga mun de kosɔn cɛ ka fagali b'u kɔnɔ cɛ fagakun sɛbɛnnen bɛ a yɛrɛ ka yiri in na k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko ale ye roi ye tɛmɛ n'a ye. 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands. Mɔgɔ fila farala kan tuma min na a bɛ genge yiri la mɔgɔ brigand c'est-à-dire que kojugukɛla fila fana tun bɛ yen donc mɔgɔ saba o don binganikɛla fila farala Nabila Isa kan 2 brigands donc mɔgɔ saba de tun kan ka crucifier Yahudiw bɛ fan bɛɛ kuru o bɛ taa ka na o mankan bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ yan ni zon minɛna cogo ni zon minɛna awɔ o ɲɔgɔnna de don a mankan kolon ka ca parce que ani Yahudiw kɛlɛla ani scribe pharisien ani scribe Nabila Isa ko ka go u ye olu de ye karamɔgɔ ka Yahudiw ka karamɔgɔbaw i n'a fɔ bi an ko man di karamɔgɔbaw n'u ye cogo min na o ka faamu wa Yahudiw b'o ka go karamɔgɔba min na ala dɔrɔn de b'a dan c'est-à-dire que ni o sɔn tɛ ɲini ka tun sa k'an nana fɔ ko ala kira ka hadisa si tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ u ka kitabu lalagalen ala ko k'o tɛ tiɲɛ ye o de don. K'a sɔrɔ olu yɛrɛ dɔw mun ye Bugare yɛrɛ tiɲɛ tigɛ a bɛ tila ka Bugare yɔrɔ dɔw nkalon tigɛ an fana de y'o don aw da wa mais an ko ala ko he kitabu wɛrɛ de tɛ yen kɔrɔna kɔfɛ a tɛ yen ala de ko ten donc an ko ka go mun ye cogo min na dɛ sɛyidu ninnu ko ka go karamɔgɔ ninnu ye cogo min na dɛ o tile na o ɲɔgɔnna de don parce que Nabila Isa ye a ka nabi ɲumanya ko fɔ tuma min na a nana sɔrɔ Yahudiw Musa nɔfɛtɔ mɔgɔw tun bɛ yen quoi Nabi Musa tiɲɛtabagaw olu bɛ wele ko farijɛkaw ani scribe ani ka karamɔgɔbaw sɛbɛnnikɛlabaw docteur i y'a ye an fɛ yan docteur ka ca o bɛ taa Maka o bɛ taa Madina o bɛ segin ka na ni diplôme ko olu ye docteur de ye sariya dɔnbagaw i y'a faamu olu groupe
olu de tun bɛ fɛ ka Nabila Isa ka dansigi kɛ a ka ɲɛnamaya la, o tɛ fɛ Nabila Isa yɛrɛ ka balo bilen quoi. Kabini Nabila Isa nana a bɛ ka cɛ bange, a bɛ ka cɛ bange, a bɛ ka cɛ bange. N'a ye kuma mun fɔ a b'a fɔ k'a tɛ a ka kitabu kɔnɔ wa? I n'a fɔ an bɛ k'a fɔ sisan seli tɛ gundo, a tɛ e ye kitabu mun cɛ tigiya Kuranu a t'a kɔnɔ k'a fɔ ko seli kana gundo wa? A bɛ yen. Wala tajhar bi salatika wala tukafit biha wabtaghi bayna zalika sabila. Kana pɛrɛn n'i ka seli kan wa kana gundo a bɛrɛ bɛ hakɛ caman cɛ. Kuranu sura 17 suratul Isra verset 110. Suratul Isra a bɛ yen. Karamɔgɔba ninnu e hakili la ko nin tun tɛ sisan b'a sɔrɔ o y'a faga mɛn na. Kuma caman t'a la an bɛ ka min fɔ k'a bɛ yen an bɛ k'a kɛ ten de a tɛ yen wa? U yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko awɔ ko nka aw ma n'a faamu ma n'a jumɛn faamu kana seli gundo o ye fɛn wɛrɛ de. Ko fa sababu nuzulu. Ko a sababu nuzulu jumɛn? Ko Kuranɛ nana ka i ladɔnniya fɛn na i tɛ fɛn mun dɔn. Ala ko ko summa atimu siyama ila leyli. Sun dafa fo sufɛla la Kuranɛ sura 2 aya 187. Cɛ tɛ wa? A bɛ yen. Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. O de tɛ wa? O ɲɔgɔnna de don. Hey, an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa? Nabila Isa tun nana a tun b'a la k'o de ɲɛfɔ u ye n'o ye piyɛntɛ fɔ k'a sɛbɛnnen tɛ Musa ka gafe kɔnɔ tan. A sɛbɛnnen bɛ yen. Donc a y'u tɔɔrɔ a y'u kuru degun ko f'u ka Nabila Isa faga donc olu de ye nkalon tigɛ ka da Nabila Isa la ka taa n'a ye masakɛ fɛ ko a bɛ k'a yɛrɛ wele masakɛ wa a yɛrɛ fagakun sɛbɛnnen bɛ tan dɛ k'a sɔrɔ a fagakun k'a ko munna ko a fagakun jati ko ale ko kira de don ale ko k'ale ye kira ye. Wa ale nana ka cɛ u bɛ ka cɛ mun dogo de ale nana o de yira kɛnɛ kan. a fagakun jati de y'o ye mais o tɛ se k'o sɛbɛn. Ka finimugubaw dɔw yɛrɛ la ka yala ka finimugu ka saraka dugu an b'o de fɔ u ye ko dɔ wɛrɛ foyi man di u ye karamɔgɔba ninnu Nabila Isa de bɛ ka nin fɔ ye yɔrɔbaw la ko dulokiw bɛ cɛ k'o de ka d'u ye ka yɛrɛ yira ko ka taa sigi ɲɛfɛla la n'i y'u sigi kɔfɛ a man d'u ye de ko f'u bɛ sigi ɲɛfɛ de ko k'a kɛ saraka jugu ye Nabila Isa tun bɛ nin de fɔ donc a fagakun y'o ye quoi k'u bɛna faga i y'a ye donc baro bɛ ka continuer tɛmɛ n'a ye. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ko jugukɛla birika ninnu kelen bɛ a kini fɛ kelen bɛ a ɲuman fɛ Nabila Isa bɛ camancɛ la. 28. Ainsi fit accomplir ce que dit l'écriture. Sɛbɛnni tun ye min fɔ k'a bila o bɛna kɛ don. O waliyara. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ko tiɲɛfɔla bɛna fara jugumankɛlaw kan. O ma fɔ k'an ye kafiri ye. An ko Kuranu a yɛrɛ ye Kuranɛ min cɛ tigɛ dɛ an ko ale ko k'an ye ko jugukɛla k'an bɛ ka diinɛ de yɛlɛma parce que ko olu faw n'u mɔkɛw mɔgɔ si ma nin kɛ seli fana bɛ gundo lasara bɛ gundo fitiri jɔ laban bɛ gundo ka tilegan dere an nana fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ an dun ye Kuranɛ aya de di yanni i ka aya wɛrɛ di an ma k'a fɔ hey a bɛ ka mun fɔ cɛ tɛ ko seli bɛ gundo a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ an ma ban o. Kɔrɔba ninnu tun tɛ Kuranɛ de kan. Maintenant sisan k'a fɔ an bɛ kɛ mankan ye an de ye kojugukɛla ye quoi ko an de nous sommes en train de semer de la corruption sur la terre c'est-à-dire an bɛ ka dugukolo tiɲɛ quoi. Nabila Isa o y'o de fɔ a ye. I y'a ye ko ni kɛra tiɲɛfɔla ye e de ye mɔgɔ jugu ye e de ye kojugukɛla ye tɔw cɛ la. Tɛmɛ n'a ye. 29. Les passants l'injurièrent. Mɔgɔ minnu tun b'a la ka tɛmɛ o tun bɛ ka Nabila Isa nɛni. Et secouèrent la tête en disant. O bɛ k'a ko kun fili sira tɛ dɔw b'o kun kɛ ten. O bɛ kuma. Toi qui détruis le temps. E mun bɛ i y'a ye Ala ka so tiɲɛ kɔ. Ka jɔ tile 3 kɔnɔna na. Et qui le repartit en 3 jours. Parce que an b'a fɔ ko misiri ninnu tɛ seli yɔrɔ a cɛ misiri ninnu tɛ seli yɔrɔ ye. Kalo ni loro bɛ misiri minnu kɔnɔ Nabi Ibrahima kalo a m'a kari ka bɔ yen wa. A delila ka baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Suratul Fussilat Quran 41 verset 37 a sɛbɛnlen bɛ ko n'a bɛ Ala yɛrɛ kɔni bato k'a kana sujudu bin kalo ani tile kɔrɔ a kana kɛ. Nabi Ibrahima tun a n'a ka mantomɔgɔ Kuran sura 6 aya 76 ka jigin fo ka taa bila 79 i b'a ye a tun bɛ kalo ani lolo ani tilew de bato ale yɛrɛ a n'a ka mantomɔgɔ mais Ala ye a ta u cɛ la k'a kɛ kira ye don min a kɛra kira ye a y'a bɛɛ kari-kari ka bɔ yen
Nabi Ibrahim dun kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye Kurani sura 60 aya 4 a bɛ yen Ala kira dun ko ale b'a yɛrɛ danbe Nabi Ibrahim de la Kurani sura 7 aya 68 bi wɔɔrɔ ani seegin ko ni maa bɛ yen maa mun kan ka danbe ka taa Ibrahima ma ko o ye Ala kira de ɔ bɔn a ye fɛn mun kari o a tilara ka taa Ala ka so jɔ ka taa o fɛnw o kalo ni lolo kelenw k'a gulon aw ka misiri sanfɛ ka taa dilan k'a bila aw ka minbariw kan aw bɛ sigi chaise mun kan a bɛɛ kalo ni lolo aw ye kalo ni lolo batolaw de misiriw tɛ an m'o fɔ yan a ko Nabila Isa y'o ɲɔgɔnna de fɔ quoi donc ko Nabila Isa ko olu ka yɔrɔ ninnu man ɲi a tɛ ko ɲuman kɛra n'a fɔra a tila aw tɛ ko ɲuman kɛ n'a fɔra a bɛ dimi a y'a kari ka bɔ yen kalo ni lolo a y'a kari ka bɔ yen ni kalo ni lolo bɛ an tɛ seli ye wa seli yɔrɔ tɛ misiri tɛ y'a ye a kɛra mankan ye o ɲɔgɔnna de o i ma ye o k'a ma ko e de bɛ k'a fɔ ko an ka bato yɔrɔ nin tɛ yɔrɔ ye e b'o ci ko ka tila k'a jɔ tile saba o bɛ ka mɔgɔw de bɛ k'a saboter ko he e de b'a fɔ ko yan tɛ seli yɔrɔ ninnu k'a ma e de m'o fɔ y'a ye o k'a ɲɛnabɔ kɛ tɛmɛna ye 30. Sauve-toi toi-même en descendant. Sauve-toi toi-même i yɛrɛ kisi n'i bɛ se ko la i yɛrɛ n'i bɛ se ko la e b'a fɔ ko e ye Ala ka ciden i bɛ se ko la i bɛ se ko la bɔ i yɛrɛ kisi ka bɔ i yɛrɛ kisi i yɛrɛ ye an bɛna ye sauve-toi toi-même si tu peux an bɛna ye y'a ye 31. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Comment tenir les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire qu'au cas saraka lasela ba ninnu mɔgɔ minnu tun bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya ba ninnu na ani u ka dɔgɔtɔrɔ ninnu les scribes minnu bɛ kitabu walafi karamɔgɔba ninnu u ka maabaw ninnu olu fana sigilen u ka sigi u bɛ k'a lajɛ u bɛ ka sabotager c'est que ils se moquaient c'est-à-dire que u tun bɛ ka a lagosi quoi o bɛ k'a ɲangarila kɔrɔbɔ quoi o bɛ k'a fɔ il a sauvé les autres k'a ye tɔw kisi et il ne peut se sauver lui-même. dɛsɛ k'a yɛrɛ kun kisi ni bɛ se ko la olu bɛ sisan karamɔgɔba ninnu de bɛ ka fɔ e m'a fɔ ko e bɛ se ko la wa e ye tɔw kisi bɔ e yɛrɛ k'i kisi sisan 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix. Descende maintenant de la croix, afin que nous voyons ce que nous croyons. Que le Christ, le roi d'Israël, descend. Voilà. Ko n'a bɛ se ko la k'a ka jigin ka bɔ kura in na k'a ka jigin ka bɔ a k'a yɛrɛ lajigin ka bɔ kura a gengelen don kura mun na n'a bɛ se ko la k'a ka jigin ka bɔ o kura la o la olu bɛ da afin que nous voyons ce que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. les brigands c'est mɔgɔ fila minnu gengera a kɛrɛfɛ fana olu fana bɛ to k'u kunkolo yɛlɛma ka ɲɛ sɛbɛn ko tere jugu awɔ awɔ brigands fana bɛ ka Nabila Isa parce que olu kɔni gengelen don c'est-à-dire ko in bɛɛ u ɲɛ b'a la jama bɛ ka ale de lagosi donc ala ni olu fana cɛ lagosi u na foni faama minnu ye faama minnu y'a genge olu yɛrɛ bɛ ka kuma jugu fɔ Nabila Isa olu fana gengelen bɛ Nabila Isa kɛrɛfɛ sisan u fana bɛ to k'u kunkolonin kɛ ten ko dangaden e tɛ maa ko e tɛ maa donc là u na fɔ ko non ko a ye o tɛ jigin a bɛ sa ye 33. La 6e heure étant venue, il eut eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Aïe, comment me dire 6e heure d'appelé. 6e heure est jumɛn 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 6 heures. Midi kuncɛ dafalen parce que a ka bato wagati de ye. Nabi Isa tun bɛ seli midi. Bato wagati selen dɔrɔn dibi balila ka don kan in kɔnɔna na dugukolo fan bɛɛ. Dibi de balila ka don. Dibi ni tora fo 9e heure. 9e heure ye jumɛn ye 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 9 heures.
15h faut 15h dibi tora ka damine midi faut 15h dibi balaka dibi balaka do muna 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Aye mangam ba de bo Heure konton na ina ni o 15h abe ben 15h wakati aye mangam ba de bo anti sele wakati no Non. aye mangam babo Eloé akoko ntigi ala Lama sabachthani. akoko ko ne ka ko be todi Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? bene bla dugu nunu bolo todi ntigi subhanallah Un missionnaire. moi foko anana de foka joli bon nabile isa chrétien de côté ko nabile isa nana ka joli de bon wala saka to ka jumu kunche no ye chen abika fara wakati mina ale kan ga fo ko ala ye ale jabo parce que akoko muna ntigi ala yene to nkelena njugu bolo donc na ka mission tu ye ka sa ale to ko 35. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. O y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ ka découragé u taara kabini dibi yɛrɛ bila dɔw yɛrɛ siran mais mɔgɔ minnu tora olu ko ko an tulo b'a la a b'a la k'a matigi wuli a b'a k'a fɔ ko Eli ala bɛ ala wele o ko nabila sa bi o n'a tiɲɛ fɔ ko ɲɛmajɔ ko Eli ala tɛ ala wele sisan nabila isa de bɛ ka ala wele ko Eli ko an tulo b'a la a bɛ k'a fɔ ko Eli ala Et l'un des courut remplir une éponge de vinaigre. Kelen mɔgɔ kelen bolila ka taa vinaigre ji soli. Et l'ayant fixé en un rosseau, il donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra les descendre. L'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Donnana ka o bolji dam kaka. En disant, Ayi kanto atilango ni kanto nabile isama. laissez. Voyons si Élie viendra le descendre. Ayatoy. Ho eka ni me ayatoy. Amina leje ni comme ay Élie wele ko ay ala wele ko. Ami jido dama vinaigre jido dama anga toy anga lede ni ala wele ko. Naka ala bina aboni ako. Kalaji ka bo Qur'ana. Ya halisa bu ka continuer sabotage. 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Autrement de aye nyana kili balabla le abemu le ko dernier souffle. Aye nyana kili ba de labla. Aye nyana kili balabla to bina. Aya a pour le kete donc au bolo 600 barabana. Nabila Isa Sara à Bena 15h de 9h à 15h. Entre 9h et 15h pour Nabila Isa Sara. 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Mangan bakera, c'est-à-dire mangan de kera, tu m'as ramené de kera. La voile du temple se déchira en deux. Afarla, kabofla, kakefla. Depuis le haut jusqu'en bas. Les centeniers qui étaient en face de Jésus. Les centeniers, ni oejoy, mon blalendo ka, gardien, c'est-à-dire que quand Golgotha, gardien. Sentinelle, mon beka quand garde la kelendo yi kanto. Voyant qu'il avait expiré. Anyebala comme Nabila Isaïe, nyana kili badoke ka imaku. Voilà. Dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Olu ndomo no be mɔgɔ faga ye hali o t'u ye yɔgɔ mais o ma deli ka ni ɲɔgɔn na ye. A yɛrɛ kamana gana sa. 40.
Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Ah, muso fana tun be yen mais olu tun jɔlen don yɔrɔ jan u bɛ ka ko ninnu lajɛ film ninnu bɛɛ lajɛ. Parmi elles, muso ninnu cɛ la Marie de Magdala a yɛrɛ muso tun b'a la. Marie, mère de Jacques le An mineur. delila ka kutuba k'a kan Ala ko Kuranɛ sura 13 verset 38 ko ni Ala ye ciden o ciden minnu ci n ye muso di a bɛɛ ma ani bɔnɔ. ولقد أرسلنا Nabila Isa muso tun b'a bolo denw tun b'a bolo. وجعلنا لهم أزواجا وذرية أبي Marie de Magdala tɛmɛ n'a ye taalen ɲɛ i bɛ n'a ye Marie de Magdala ale de tun bɛ Nabila Isa ka ko bɛɛ kɛ a b'a senw jɔsi a b'a sumu Nabi ɲuman muso tugulen bɛ yen quoi a bɛ sen jɔsi a bɛɛ kɛ e de la o ye an ka tɛmɛ n'a ye babu to. Marie, mère de Jacques le mineur. Et Marie wɛrɛ fana tun bɛ yen mère de Jacques bamuso Jacques tun ye denmisɛnnin mineur denmisɛnnin tun de. Et de José. Ani José. Et Salom. Ani Salom ba mɔgɔ saba. Qui les suivait. Groupe in kɔnɔ u fana tun bɛ ka u tun tugulen bɛ Nabila Isa kɔ su ni tile olu yɛrɛ tun ni Nabila Isa tun tɛ fara yɛrɛ. O cɛ saba minnu denmisɛnnin ani cɛ fila minnu fɔra ani Marie a yɛrɛ muso ni tuma bɛɛ u tugulen bɛ Nabila Isa kɔ olu fana tun bɛ groupe mais olu tun u ma fara dɔn u taara u jɔ yɔrɔ parce que olu tɛ ils sont contre mais c'est tout ye i y'a ye u tun dɛnnen don ka ko in lajɛ. Qui les suivait et les servait lorsqu'il était en Galilée. I y'a ye tuma min na Nabi Isa tun bɛ Galilée olu tun bɛ baara kɛ Nabila Isa ye. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ani mɔgɔ wɛrɛ caman bɛ yen minnu tun tugura Nabila Isa kɔ ka taa Jérusalem olu fana tun bɛ yen. Le soir étant venu, wulada in selen comme c'était la préparation, a b'aw hakili to nin kuma in na dɛ ko wulada in selen c'est-à-dire que 15 heures olu bolo sisan baara banna 15 heures wagati dibi fana tun donna o tun tununen don wagati la dibi donnen o ɲɛ tɛ tile la o yɛrɛ kamana gannen don k'a sɔrɔ o dun kɛra les préparatifs de sabbat donc vendredi i n'a fɔ bi ɲɔgɔn na. c'est-à-dire la veille du sabbat. C'est-à-dire la veille de sabbat. I n'a fɔ bi juma don ni tile binna an tɛ don samedi la wa an bɛ don samedi kɔnɔ ni tile binna dɔrɔn c'est-à-dire que ni tile binna ni dibi donna sisan o ye bi tile bannen juma banna pewu ni dibi donna bi o ye an donnen samedi kɔnɔna na k'a sɔrɔ sabbat ni donna Exode chapitre 20 verset fɔlɔ ka jigin Deutéronome chapitre 5 verset 1 ka jigin i bɛna ye 10 commandements kɔnɔna na samedi dilen don yahudiw ma samedi don n'i ye bo kɛ n'i ye baara kɛ i bɛ bo kɛ hali i ka fali i tɛ se ka a ji sama n'a ye hali i ka jɔn i tɛ se k'a ci butigi la c'est interdit i bɛ baara o baara la samedi don ni samedi donna k'i to a la dɔrɔn i t'a tiɲɛna donc ko baara ni comme o y'a genge dibi donna midi wagati ka taa bila 15 heures Nabila Isa ye mankanba bɔ bon olu bolo baara banna wa olu jɔrɔlen don tile kana bin ka dibi don k'u to Nabila ka mɔgɔ ninnu to yiri la olu tɛ se ka baara kɛ donc o la Arriva Joseph d'Arimathée. o tora la dɔrɔn Joseph bolila ka na Joseph Arimathée ka Joseph Arimathée ka Joseph a bolila ka na. Conseiller de distinction. Conseiller de distinction. I y'a ye ale tun bɛ Nabila Isa nɔfɛ a fana tun bɛ Nabila Isa ladigibaga c'est-à-dire que a ka homme de confiance ba de tun ye Joseph nin ye Joseph bolila ka na tuma min na. Qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Ale fana tun bɛ ka tugulen bɛ Nabila Isa kɔ a bɛ ka Ala ka masaya ni o ye arijinɛ a b'o de nɔfɛ Nabila Isa nɔfɛ. O cɛ in de bolila ka na. Il osa se rendre vers Pilate. O nana dɔrɔn a sinna k'i kanto k'i tilen ka taa masakɛ yɛrɛ fɛ Pilate de ye ko i y'a ye. Pour demander le corps de Jésus. Cɛ in de y'i tilen ka taa masakɛ fɛ k'a y'i kariyara ka taa fo masakɛ fɛ Pilate fɛ a ko Pilate ko ne nana Nabila Isa i ka suru d'u ma i ka suru di yan ale taara masakɛ de fɛ directement depuis o ko in kɛra dɔrɔn 15 heures a ye mankanba kɛ. Ka souffle c'est-à-dire que il a expiré le dernier souffle c'est-à-dire k'a kɛ ten donc olu bolo a sara quoi donc o cɛ de bolila ka taa ko Nabila ye ko Pilate ma ko Nabila Isa su di ne ma parce que a ka mɔgɔ de Pilate ye mun fɔ. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt.
ma filɛ fit venir le centenier. i jɔ kana tɛmɛ ni tɛmɛna dɔrɔn k'o tɛ faamu a jaabi ba kɔrɔna sura 4 verset 257 ko minnu ko k'u y'a faga k'a bɔnfɛn ɲɔgɔnyara u ɲɛkɔrɔ wa minnu kumana kan k'u yɛrɛ sigalen don a ko la masakɛ filɛ k'a fɔ ko cɛ nana fɔ ko Nabila Isa ne nana Nabila Isa su nɔfɛ i ka Nabila Isa su di ne ma Joseph de nana masakɛ fɛ a ko ko masakɛ n nana i ka comme a y'a faga ka ban a ye Nabila Isa su di ne ma cɛ nana dɔrɔn masakɛ ko ko fit venir le centenier. i jɔ sa ça s'en fait Pilate s'étonna. Pilate s'étonna masakɛ in yɛrɛ dabali banna a kabakoyara Il fit mort sitôt. comment kasa kelen i y'a ye a saya teliyara a ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ sigara masakɛ sigara ko ko Nabila Isa sara kelen ko bɛ se ka sa kelen cogo di a ma da la masakɛ in ma da la k'a fɔ Nabila Isa sara kelen ça veut dire k'a teliyara a ye mun de kɛ Fit venir le centenier et lui demanda s'il était sɔrɔla mort ka depuis longtemps. a sɔrɔla ka mɔgɔ minnu bɛ ka kan in garder Golgotha kan gardien dɔ wele masakɛ ko k'u ka taa gardien kelen wele ka na di ale ma parce que a ma da Joseph ka kuma in na k'a fɔ ko Nabi Isa sara a ma da la pewu a fana nana walasa a bɛna o de ɲininka sisan a ko 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 Nabila Isa sara de wa cɛ in ko mun S'en étant assuré par les cɛ in de ko centeniers. cɛ in sisan cɛ in de bɛ masakɛ convaincu k'a fɔ ko cɛ de ko Nabila Isa sara gardien kan gardien de nana k'a sɔrɔ k'a fɔ ko cɛ do Nabila Isa sara donc masakɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko d'accord n'a ko ten Il donna le corps. donc a sɔrɔla ka a su ta ka di Joseph ma Et Joseph ayant acheté un linceul. donc Joseph de ye a ka kasangefɛn ninnu labɛn k'a sɔrɔ ka taa k'a ɲu ka taa n'a ye kulu dɔ la ka wo dɔ dayɛlɛ ka Nabila Isa su don a kɔnɔ ka kabakuru nati k'a datugu u ka kaburudon tun bɛ ten u ka kaburudon tun bɛ ten donc a ye baara nin kɛ dɔrɔn teliya teliya parce que samedi tɛ se ka don k'a to ale fana k'a to o baara la il faut que a ka teliya teliya sisan 15h ni 18h ni ɲɔgɔn cɛ yanni tile bin ni ɲɔgɔn cɛ il faut que a k'o baaraw kɛ k'a bɛn k'a baara bɛɛ kɛ k'a teliya donc a y'o baara de Joseph fana ye o baara de kɛ k'a ban donc ko o ye Nabila Isa faga Nabila Isa fagara Nabila Isa fagara kuma in jɛsɛra tan Ala ye o wahayi kelen de kɛ k'a bila kɔnɔna kɔnɔ ko o ye Nabila Isa faga Ala ko ayi bɛ ko a kɛra o kɔnɔ de k'a bɔnfɛn ɲɔgɔnyara mais a bɔnfɛn ɲɔgɔnyara cogo di walasa a bɔnfɛn ɲɔgɔnya nin e k'o faamu baro dɔ de tɛmɛna Nabila Isa ni Yahudiw cɛ k'a kɔn an ka t'o ta Matthieu kɔnɔna Chapitre 12. chapitre 12 verset 38 ka jigin e bɛna bɔnfɛn ɲɔgɔnya nin e bɛna faamu yan de Nabila Isa ma faga e bɛna faamu yan de sisan nin baro de kɔnɔna Matthieu chapitre 12 verset 38 ka jigin. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. Alors quelques-uns Des scribes des scribes et des pharisiens pharisiens prirent la parole nin dɔ in o y'a sɔrɔ ko mun baro kɛra sisan o ma se quoi a ka gɛngɛli ma se quoi a ka gɛngɛli ma se mɔgɔ dɔw de taara Nabila Isa fɛ ka bɔ pharisien kaw cɛ ani u ka karamɔgɔbaw u taara Nabila Isa fɛ o kumana Nabila Isa fɛ o ye mun fɔ Maître, o ko ko maître nous voudrions te voir faire un nous miracle. voudrions te voir faire un miracle an b'a fɛ k'i ye ko kura i ka kabako dɔ an ye quoi u bɛ fɛ k'a kɔrɔ bɔ quoi awɔ o nana a ma ko Nabila Isa ko kabako dɔ kɛ k'a jira anw na quoi pharisien-kaw ani scribe de nin fɔ nin baro kɛra ka kɔn a ka gɛngɛli ɲɛ tɛmɛ ni kuma nin Il leur répondit, Nabila Isa y'u jaabi une génération méchante et adultère demande un miracle. ko Une génération méchante. ko si jugu jɛnɛyakɛlaw sina kutuba ye ko adultère c'est-à-dire aw bɛ jɛnɛyakɛlaw mɔgɔ jugu
aw bena kabako ɲini ne nabila isa fɛ ko ne ka kabako kɛ aw ye ka sɔrɔ nabila isa ye kabako caman kɛ ka tɛmɛ a tun bɛ bakitɔw kɛnɛya a bɛ fiyɛtɔw ɲɛ yɛrɛ a bɛ su kunu a bɛ kabako caman kɛ a ye kabako caman kɛ mais u n'a ta o ta u ma u wasa nin dɔ in o ye ɲɔgɔn cɛ ko kura ka taa nabila isa bɛ yɔrɔ min na ko nabila isa ka kabako dɔ kɛ ka jira olu la nabila isa y'u nɛni ko fils c'est que ko adultère c'est que o yɔrɔ kan il leur répondit, une génération méchante. Une génération méchante. Et adultère demande un mieux. Et adultère, je n'ai qu'à là où. On a kabako ɲinini na bila isa. Abana kabako ɲinini de fait. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Ah. Comment faire? A ko ne nabila isa. Ntina kabako wɛrɛ kɛ bilen. Fo Yunus ye min kɛ o de tora nga kɛ Yunus ye min kɛ kira Yunus ko le prophète Yunus ye kabako mun ɲɔgɔnna kɛ o kelen pewu de tora ne nabila isa bɛna o kabako de kɛ ka yira o la Jonas mɔgɔ jugu ninnu jɛnɛkɛla ninnu a ye nin de kɛ k'o jaabi a ma kɛ mankan ye car kabako ye jumɛn ye nabila Yunus ka kabako ye jumɛn ye il n'a pas de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Ah, il n'a pas nabila Yunusu, kira Yunusu 3 jours. Il y a clé sabake 3 nuits. Ani sous saba dans le ventre d'un grand poisson. Konobara konona na chugomina. Jege bele konobara kono chugomina. De même, o chugoya kelena le fils de l'homme sera 3 jours. Ah, ne nabila isa ka kuma ka. Ima ko ale Adama den. Ama ko kale ala den. Isa ko cɛ den ni o ye ne nabila isa cɛ den. Ama ko ale ala den de fils de Dieu amo ko de. Ako kale fana bo kabako ɲɔgɔnna de kɛ. Il sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Ne ta ye dugukolo jukɔrɔ de. Yunus ye jɛgɛ a y'a kɛ jɛgɛ kɔnɔ tile 3 ani su 3 a y'o de kɛ jɛgɛ kɔnɔbara kɔnɔna. Mais ne nabila isa bɛna kabako mun kɛ kabako mun kelen mun tora comme a ko ko n ka kabako kɛ min kelen tora o de ye ne fana bɛ Yunus ta ɲɔgɔnna de kɛ n bɛna su 3 ani tile 3 ani su 3 kɛ dugu jukɔrɔ kaburu kɔnɔna ne nabila isa bɛna o kɛ. Olu ko a ye tile 40 kɛ jɛgɛ kɔnɔ. Olu ko k'a ye tile 41 kɛ si tɛ tiɲɛ. A ye nin mɛn dɛ nabila isa o ye tuma min nin kuma kɛra u taara u taalen o kɔfɛ de gengeliko kuma in nana bon sisan comme u ko k'u y'a faga u hakili jiginna kuma in na quoi nabila isa don min u taara baro ko nabila isa ka kabako kɛ ni nabila isa y'u neni k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla de ye olu ye mɔgɔ jugu de ye olu ye kabako wɛrɛ tɛna kɛ k'a d'u ma n'a bɔra Yunus ka kabako ta ɲɔgɔnna Yunus ye mun kɛ ko Yunus ye tile 3 ani su 3 de kɛ jɛgɛ kɔnɔbara kɔnɔna na ne nabila isa o kabako kelen de tora n bɛna o kɛ yanni n ka sa siga fosi t'a la o bɛ kɛ o ye jumɛn ka tile 3 ani su 3 kɛ dugu jukɔrɔ donc tuma min na o ko k'u y'a den ye k'a sara u taara fɔ masakɛ yɛrɛ siga nana o masakɛ ko kelen ni o baro bɛɛ kɛra ni su dira olu bolo su quoi nabila isa su dira Yusufa Joseph taara a don kuluwo la ka fara nati a da la donc u hakili jiginna u ka baro kɔrɔ dɔ la ni nabila isa tun ko k'a bɛ tile 3 ani su 3 de kɛ dingɛ jukɔrɔ k'a bɔ k'a Matthieu chapitre 27 verset 62. Le lendemain. Ah, le lendemain. Qui était le jour après la préparation. Ah, qui était le jour après la préparation de sabbat. C'est-à-dire que samedi nana tɛmɛ. C'est-à-dire samedi nana tɛmɛ don min na. Dimanche
o ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faama ninnu karamɔgɔ ninnu scribe ninnu ani farisɛka o ye ɲɔgɔn cɛ o hakili jiginna cɛ ka kuma O ma ɲina koyi. o ma ɲina ko n'i y'a mɛn ko k'a sɔrɔ cɛ in y'a ye ko c'est impossible ko nkalontigɛla in k'a to balo la olu bolo sisan o y'a fa k'a to balo la k'a tun y'a fɔ k'a bɛ tile 3 ani su 3 de kɛ dugu jukɔrɔ i n'a fɔ Yunusi ye tile 3 ani su 3 kɛ jɛgɛ kɔnɔ cogo min na ko wa k'a ye o mun fɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ ko plan labɛnnen don a n'a ka kalandenw cɛ o bɛ taa a ka su siyɛn k'a bɔ ko ka sɔrɔ k'a na fɔ u ye ko Nabila Isa wulila ka bɔ su cɛ ko donc yanni o ka kɛ y'a ye tɛmɛ n'a ye. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. U taara Pilate masakɛ fɛ y'a ye o ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Pilate fɛ o ye mun fɔ Pilate ye. Et dire, o y'u kanto Pilate ma. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur Nous nous a dit, souvenons que cet imposteur an hakili b'a la ko nkalontigɛla ninnu o ye Nabila Isa ye tun ye kuma dɔ fɔ. quand il vivait encore Ayi ayi k'a to balo la sisan après 3 donc o y'a faga olu bolo o y'a faga k'a to balo la a tun ko. après 3 jours, je ressusciterai. Ko tile 3 kɔfɛ k'a ko k'a bɛ kunu. Allahu akbar. Ordonne donc yamaru kɛ que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. O de kosɔn u bɛ kaburu garder mɔgɔw bɛ kaburu garder. I y'a ye a ko masakɛ an nana i ka sɔrɔsi di anw ma an bɛ taa Kuluwo ni bloquer quoi a ka kaburu dɛ an bɛ taa yen bɛɛ minɛ n'an ye yen minɛ bɔcogo t'a la parce que munna. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple est ressuscité de cette dernière imposture pire que la prière. Wallahi ko ni dimi ɲɔgɔn na an tɛna se k'a fɔ ko donc ko sɔrɔ se ka di olu ma k'olu bɛ taa kan yɔrɔ garder yanni tile 3 in ka dafa mɔgɔ si kana gɛrɛ kan na sɔrɔsiw ka taa masakɛ ye mun de fɔ. Pilate leur dit, Pilate y'i kanto u ma. Vous avez une garde. D'accord garde kɔni filɛ nin ye. Allez. A ye taa. Gardez-le comme vous l'attendrez. Ouais a y'aw ja cogo cogo a y'a kɛ ten donc a ye sɔrɔsiw d'u ma sɔrɔsiw taara Nabila Isa ka yɔrɔ ni garder quoi maintenant kuma bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ. K'a bɔn fɛn ɲɔgɔnyara a kɛra o kɔnɔ k'a sara de o de ye kurala ko nin ye quoi o y'a gulon mun na 15e heure a kɛra o kɔnɔ k'a sara Ala ko k'a kɛra o kɔnɔ a bɔn fɛn ɲɔgɔnyara de i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka accident kɛ sisan a bɛ taa jɔ a da la k'a lamaga yanni pompier yɛrɛ ka na ko nin ye baara bannen mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ segin ni kunnafoni ko k'a se accident kɛ ko ne yɛrɛ de taara jɔ a kunna a sara k'a sɔrɔ a kirinnen don tile 3 kɔfɛ walima tile dama kɔfɛ o bɛ taa n'a ye réanimation na a bɛ wuli ka na a ka so k'an to hakili ko i tun sara donc a tun kɛra tigi kɔnɔ de k'o kɛra o de ye bɔnfɛn ɲɔgɔnyali ye Nabila Isa tun ma sa munna Nabila Isa tun ma sa yiri kan a ma sa yiri kan a kɛra kɔnɔ k'a sara de a ye kabako mun fɔ an bɛ o kabako de lajɛ ko Yunusu ka kabako ko Yunusu ye kabako min kɛ su 3 tile 3 jɛgɛ kɔnɔna na k'a b'o kabako ɲɔgɔnna kelen de kɛ o y'a jigin ka bɔ kura la an k'a lajɛ ni Yunusa tun salen don ça veut dire que Nabila Isa fana sara ka kunu an ka taa Yunusa ka gafe ta. Jonas chapitre 2. Ancien Testament. Ancien Testament, Jonas chapitre 2. Yunus yɛrɛ ka sura bɛ yen. Verset 1 à 3. Chapitre 2 verset fɔlɔ ka se 3 ma an mago b'o kɔnɔ kuma. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel fit Masa Ta'ala ye jɛgɛ belebeleba ci pour engloutir Jonas. Ka taa Nabila Yunusu minɛ k'a kunu. Jɛgɛ de ye Nabila Yunusu kunu. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. Yunusa tora jɛgɛ in kɔnɔbara kɔnɔ 3 jours. tile 3 3 nuits. ani su 3. Ayi Nabila Isa tun y'o de fɔ ye. K'ale bɛ o ɲɔgɔnna de kɛ. Mais sisan an nana Yunusu yɛrɛ ka sura ta. Ala bɛ k'a baro bɔ ko an ye nin baara kɛ Yunusu la ko Yunusu jɛgɛ cira a bɛ jɛgɛ taara kunu a tora jɛgɛ kɔnɔna na tile 3 ani su 3. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. K'a to jɛgɛ kɔnɔna na sa sisan
Nabila Yunus ye kambo atige ala ye kato jega konna mo atu sara masa le se ala wele kato jega kono bara kono nana kaye ilaha illa anta aye mangam bo atige ala tanay Il dit, aye kanto dans ma détresse, nga degun kono nana j'ai invoqué l'Éternel ye ala wele et il m'a exaucé. wa ala ne jabi Il sent des choses de moi. ni ne tawa akoko ne ala wele ala ne jabi kanto jega kono bara kono nana mais o baro kelen de be fo ye suratul Anbiya kono verset 80 ani wolonla verset 80 ani shiri ako tumana mina fanada fi zulumati ako tumana mina aya yera soro zunnun kwa Yunus ya yera soro izhaba muadiban fazanna an lan naqdir alayhi tumana mina Yunus zunnun denge Yunus de zunnun ye Yunus ye ayere soro atara c'est la dire que adimini ko abulla ko adusu tiena atale tuma ala ko hakilla ko neta Allah jarabi ye ala ko nabila Yunus hakilla ne ala te na Allah jarabi ko namne isa dimine de nabila Yunus dimine de buka akoko abola de ala ko nabila Yunus hakilla ko ne ala ta Allah jarabi ko tuma na abola kaya yere soro jega ko nana soro dibi ko nana dibi jege baji dibi jege kono bara dibi de ni dibi ko dai kaya yera soro o dibi kono nana ko kato o dibi kono o jege kono bara kono ay mum fo an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah kuma jege kono asara nabila sa tum sara wa ula gile saba ani su saba ay linke digi atum sala o kaba ko kelende Allahu akbar. donc ninde nyagamina chrétien bolo o ko nabila sa sara ka kunu ko nabila sa tuma sala ama faka mo fa ati se ka faka tugo yasila nabila isa de ko abo kaba ko de kewa o kaba ko kera ka bank wa yae o hakili jigina ayo o kuma mun fana fo ka fo ka ko ka be ne ke mais kili sabata fale Matthieu kilin ko nana chapitre ato a verset to mugani wuro na fuka ta do 28 ko ibina ye ka fo kile saba dafale meleke o den nana ka ku de yere bla yoro ina sorasi mu ma boli c'est-à-dire que mim c'est-à-dire que mim makiri o de ja gelantigi ko o o fie do mim makiri abe bula mu ma boli akirina o kirne tora meleke o nana ka fara ne boy ka nabila isa labo nabila sa tuma sa ay kama ko ni Yunus tun sara nabila isa tun salin tun Yunus du ala wele jege kono nana Yunus tuma sa jege kono nana nabila isa fana masa ala fana ko de kuma faka mun ne ko sa atinti se ka faka kurakan o boro bina dima galati kono nana chapitre 3 verset 11 kataba 13 galati ka mun ne ko sa nabila isa tinte se ka fato kuraka chapitre 2 chapitre 3 verset 11 et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Yaye comme mo shi kanana kiri de devant Dieu ala ne ko kana so ka kiri de par la loi. ko sariya be yino mine kana so umade ay ne kuma ni mede kwanga anjija jo kene do ala kana na amine de ale ka sariya kama sariya jume korne sariya de kika ninke kika na ninke kika seli jo kika ninke kika sun ika jaka bo ikana mafa ikana ninke o de fle ni o de sariya de ko jo kene do ko kana so ala ki ino mine o sariya yi kama de Cela est évident. Comme par exemple, au Djelendo, qu'il est dit, le juste vivra par la foi.
avec ala ta in kɛ o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun bina kisi quoi. Or, la loi ne possède pas de la foi. Ne procède pas de la foi. Ah, ayi nin bɛ dɛ. E ka limaniya de ma sariya nati dɛ. Sariya de nana ko e ka limaniya sariya la. Allahu akbar. Donc limaniya ma sariya ma bɔ limaniya la dɛ, mais limaniya de bɔra sariya la. Sariya de b'a to i bɛ da ko la. Exactement. Ala de ko k'i kana nin kɛ, k'i kana nin kɛ. Sariya de nana fɔlɔ i ka sɔrɔ ka limaniya sariya la. Allahu akbar. Mais limaniya fɔlɔ ma d'i ma sariya ka sɔrɔ ka wolo o limaniya fɛ. E waliba ye e bɛ sariya dilan i yɛrɛ o t'a la. Ah, k'a fɔ k'e ye waliba ye. C'est vrai que ne ka ala ɲɛsiranɲɛ sira yɔrɔ min sisan ne yɛrɛ de bɛ kiiriw di a ko ayi dɛ ko e ka limaniya tun kan ka gulon kiiri dilen de la ala fɛ. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Maintenant, sariya ye mun fɔ sariya ko n'i ye ale bila ba la ko i bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ k'e bɛna balo ni sariya de c'est à dire que n'i ye sariya pratiquer ala ye min fɔ n'i y'a kɛ dɔrɔn k'i bɛ balo c'est à dire que i bɛ don alijana kɔnɔ i tɛ sa ala ye mun fɔ anw ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na ni an y'o bila ba la kisi bɛ o de la. Tiɲɛ siga t'a la. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ah, sariya ye bala o de ye quoi. Sariya ye ko ni ko ala ka sariya dɔrɔn bala o de filɛ nin ye. Ala m'a fɔ ko a ye an bila lajarabi de la wa. Lajarabi ye jumɛn a ka kumakan in de tɛ wa a ka kumakan tɛ sariya ye wa. Bon ko heyi ko sariya mun filɛ nin ye ko sariya ye danga ye aw ma dɛ donc ni sariya ye minɛ o kɛra i kɛra dangaden ye. Maa mun ye ala ka kiiri sɔsɔ o kɛra dangaden ye quoi donc sariya yɛrɛ ye dangaden ye quoi. I kan ka kisi min na quoi parce que ala ko k'i kana maa fa k'i kana suɲɛni kɛ n'i ye o dɔ kɛ i kɛra mɔgɔ dangalen ye ko bon sisan ko nabila Isa de nana ka mɔgɔw san ka bɔ o la quoi k'u kuma bɔ ka c'est à dire que kabako kuma filɛ dɛ a ye nin kuma de la tɛmɛ n'a ye. Étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, c'est ça. Nabila Isa de be jɔ danga in kɔrɔ Nabila Isa de bɛna kɛ dangaden ye an nɔ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Munna? Car il est écrit, bari sabu a sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ. maudit est quiconque est pendu au bois. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i fagara kuran kan i kɛra dangaden ye. Donc le fait que Nabila Isa ka sa kuran kan ko Nabila Isa kɛra maa dangalen ye. Ala ka ciden k'a kɛra mɔgɔ dangalen wa a ka danga nin k'a bɛ faamu parce que munna k'a nana ka danga ta ka bɔ an cɛ la c'est à dire sisan e ka da Nabila Isa la dɔrɔn e kuma bɔra n'a y'i ja i bɛ se ka jɛnɛya kɛ n'a y'i ja i bɛ se ka maa fa sariya de tun ye danga ye mais Nabila Isa nana kɛ danga ye o place la donc sisan danga tɛ yen bilen a ka da Nabila Isa la dɔrɔn o y'a bannen o de kosɔn Nabila Isa fɔ ko Matthieu kɔnɔna na a ko mɔgɔ minnu bɛ Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Matthieu chapitre 7 verset 21. O tɛ don alijana kɔnɔ dɛ chapitre 7 verset 21. k'o tɛ don alijana kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko Yesu minnu b'a fɔ ko Yesu k'a bɛɛ tɛ don alijana kɔnɔ dɛ ko mɔgɔ min bɛ don alijana kɔnɔ o ye mɔgɔ jɔn ye mɔgɔ min b'a la ka mɔgɔ minnu bɛ ka a ka ciba ka kumakan lamɛn min ye ne ci Mon Père qui est dans les cieux. o yɔrɔ kelen de don ko mɔgɔ ala mun ye ne ci ne nana ni min ka kuma ye mɔgɔ mun bɛ o kuma bila ba la dɛ o tigilamɔgɔ de bɛ don alijana kɔnɔ Nabila Isa ye a t'a bɔ a la mɔgɔ dun nana fɔ ko non ko a ka da la chrétien caman ko i ka da Nabila Isa la dɔrɔn baara banna ko o y'i kisilen ye i ka lɛsogo dun jurumu t'a la k'a sɔrɔ lɛsogo balilen don Lévitique chapitre 11 verset 7 fɛn minnu balilen bɛ yen y'a ye olu ko non ko a das'a kan e ka da Nabila Isa dɔrɔn parce que Nabila Isa ye danga kun cɛ ka bɔ aw kan ka ban c'est à dire que parce que a kɛra maa dangalen ye kuran kan fagali ye donc Nabila Isa dun tɛ mɔgɔ dangalen a bɛ kɔrɔna suratul Mariama kɔnɔna na verset 26 ka taa bila 33 a yɛrɛ ko k'ale ye mɔgɔ dugalen ko don min na n wolo don kɛra kisi don ye duga don ye ni Nabila Isa ye mɔgɔ dugalen de ye bon o dun ko Nabila Isa ye mɔgɔ dangalen ye
yahudu ko parce que ka sɛbɛnnen bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a sara kura kan وجعلني مباركا mɔgɔ mɔgɔ n'a sara kura kan yahudu ko o ye mɔgɔ dangalen ko bɛ kitabu kɔnɔna na tawrata kɔnɔna na ɔ donc olu bolo sisan nabila isa sara kura kan ko o de ye nabila isa kɛ maa dangalen ye ala dun ko k'a ma sa kura kan nabila isa fana ko ale ma sa ko o ma ale faga o ye ale bila kura kan mais ale ma sa dɛ parce que a tun tɛ se ka sa kura kan n'a sara kura kan a bɛ kɛ mɔgɔ dangalen ye a dun ma sa kura kan mais o de kosɔn a tun tɛ se ka sa kura yɛrɛ kan parce que nabila isa tɛ mɔgɔ dangalen ye ونصر تاني كنت عايز بسبب كده وجعلني مباركا على عليك ما بركاليني ala tun ye ale kɛ mɔgɔ دوالين bon olu dun ko mɔgɔ mun sara kura kan o ye mɔgɔ dangalen donc o de kosɔn nabila isa tun tɛ se ka sa kura kan cogoya si la o la ale sa don fana duba bɛ ale kan aya bi saba suratul maryam o la nabila isa ala ye min fɔ k'a ma faga ni mɔgɔ fɛ o de ye cɛ ye ko minnu kumana kan k'a fɔ k'u y'a faga k'u yɛrɛ bɛ siga kɔnɔna na k'a bɔnfɛ ɲɔgɔn a kɛra o kɔnɔ de k'a fagara mais k'a ma faga a ma genge k'a faga comme ala y'a kɔrɔta an bɛ segin ka taa an ka kɔrɔta in kɔrɔta nin ye fɛn jumɛn ye kuran sura فلا آية كمان آية بدرنا kuran sura fila aya kɛmɛ bi duuru ani aya ورا إنا لله وإنا إليه راجعون ko ni أمبورا على ko an bɔra ala يرامي سكتا an bɛ segin ka taa على على تاي أمبورا على يرامي سكتا don o don ni mɔgɔ sara an tɛ de fɔ أمبا فو إنا لله وإنا inna إليه lillahi wa وإنا inna ilayhi راجعون a seginna ka taa ala mais kɔrɔta nin o de ye karamɔgɔ ɲagami ko kɔrɔta in kɔrɔ o ye ale farisogo yɛrɛ de ye ta ka taa n'a ye sanfɛ d'accord o tɛ dɛ ala ye mun de fɔ kuran sura 2 kɔnɔ aya 250 ani 7 تفسير الآيات بالآيات alquran sura 2 bakara tu آيات كمان aya 250 ani 7 تلك الرسل a ko ko ale ala ka cidenw فضلنا بعضهم على بعض ale dɔw fisaya ni دول dɔw ye منهم cidenw dɔw ka fisa ni dɔw ye منهم من كلام الله dɔw bɛ olu la ale على ala kumana minnu fɛ da ani دا da ورفع بعضهم درجات a ye dɔw fana kɔrɔta dɔw kan درجات daraja la dɔw kɔrɔta dɔw kan daraja la donc kɔrɔta nin olu y'o kɛ ko ka a ɲu ka taa n'a ye ala dun ko a ye ko kɔrɔta de kɔrɔ o ye daraja de ko ye n'e bɛ fɛ ka a faamu kɔrɔta cogoya wɛrɛ la min tɛ daraja ye fisamatiya de don k'ale dɔw ta dɔw kɔrɔta dɔw kan o tɛ wa d'accord an k'a lajɛ o la kuran suratul mariama verset 56 kuma jumɛn de bɛ yen chapitre 19 mariama kuran sura 19 verset 56 wolonwula kuma dɔ bɛ yen واذكر في الكتاب إدريس kitabu in kɔnɔna na إدريس كفر idrisa ko fɔ إنه i k'a dɔn k'a fɔ كان صديقا نبيا tiɲɛtigi tun de don wa nabi ɲuman tun de don nabi idrisa k'i ka baro bɔ kɔnɔna in kɔnɔna na mamadu bɛna baro bɔ i ye kɔnɔna in kɔnɔ a baro bɔ mɔgɔ ye ko idrisa ko fɔ dɛ idrisa tun ye tiɲɛtigi ye nabi ɲuman tun de don ورفعناه مكانا عليا an y'a أقرطا a kɔrɔta ka bila yɔrɔ kɔrɔ kɔrɔtalen na a nabila sa fana idrisa fana bɛ se ka na ala filɛ k'a fɔ k'o fana kɔrɔta donc kɔrɔta ni a ɲagamini o bolo dɔn o ye so dɔ lalaga ko a bɔnfɛn ɲɔgɔnyalen ko mɔgɔ dɔ de tun b'a kɔnɔ k'o ye nabila isa ɲɔgɔnna kɛ ka nabila isa yɛrɛ ta ka taa n'a ye sanfɛ ko nabila isa balolen bɛ yen awɔ ko nabila kuranɛ sura 7 yɛrɛ filɛ ka aya 25 filɛ i kɛra hadamaden i balo yɔrɔ tɛ yɔrɔ wɛrɛ ni dugukolo in sanfɛla tɛ chapitre 77 suratul mursalat ani kuranɛ sura 7 filɛ suratul arafi aya 25 aya hadamaden aw bɛ ɲɛnamaya dugukolo in de sanfɛ ɲɛnama yɔrɔ wɛrɛ tilan ɲɛnamaya yɔrɔ tɛ yen bilen o la alam naj'al al-arda kifatan ahya'an wa amwatan a bɛ nin cogoya la ko su ni ɲɛnama suratul mursalat verset 25 ko aw dagayɔrɔ kɛra yan de dugukolo aw minnu balolen bɛ yen ani minnu sara aw bɛɛ ka dagayɔrɔ ye yan de o mɛ nabila isa bɛ yen wa a tɛ yen nabila isa balolen bɛ yen wa a tɛ yen
sanfɛ kɔni tɛ parce que a ko sanfɛ tɛ balo yɔrɔ ye aw ye ko aw balo yɔrɔ ye dugumakolo kɔ k'an yan aw ani suw bɛɛ su minnu sara olu yɛlɛmana ka kɛ kuran sɔrɔ mugan aya 55 minha kalakna ne y'aw dan ka bɔ bɔgɔ la wa fiha nu'idukum m'aw segin k'a kɛ bɔgɔ wa minha nukrijukum kunu ka bɔ bɔgɔ in na taratan ukhra siɲɛ wɛrɛ kɔni a b'aw kunu ka bɔ bɔgɔ in na maintenant sisan mursalati kɔnɔ kuran sɔrɔ 77 verset 25 26 a ko yan de aw daga yɔrɔ ye aw minnu salen don ani aw minnu balolen don minnu sara o bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye yan de don o bɛ kɛ bɔgɔ u b'a bɔgɔ la o yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye yani anw fana ka yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye n'an yɛlɛma parce que an bɛɛ danna ka bɔ bɔgɔ la an bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye an bɛ kunu ka bɔ bɔgɔ in de la kiiri jɔ kama nabila isa olu dun ko a bɛ yen k'a ma sa fɔlɔ ala ye mun de fɔ sa kuran sura 21 ta maa ka saya ma fɔ ka perepere latigɛ ka nabila isa ta fɔ suratul anbiya kɔnɔna kɔnɔna ni mɔgɔ ka saya ma fɔ k'a walawala k'a ban ka nabila isa a t'a fɔ a tɛ yen Allahu akbar. kuran sura 21 verset 7 wa ma suratul anbiya verset 7 verset 8 wa ma arsalna qablaka illa irjalan ka kɔn e ɲɛ muhamadu ka kɔn e ɲɛ ne ciden wo ciden mun ci n y'a bɛɛ kɛ cɛ de ye quoi nuhi wahayi donna olu de cɛw de da o cɛw de da fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun n'aw t'a dɔn a ka taa mɔgɔw ɲininka minnu b'a dɔn ala ye mun de fɔ ɲɛnɛ a ko ala kira ma ko k'i k'a dɔn k'a fɔ e ala kira a fana ye cɛ de quoi mamadu ye cɛ de muso tɛ donc a bɛ k'a fɔ a ye ko ciden minnu kɔnna a ɲɛ k'a bɛɛ tun ye cɛw ye quoi muso tun tɛ a bɛɛ tun ye cɛw ye wa ne ala ye wahayu de don u da i n'a fɔ n filɛ ka wahayu don i da cogo min na kuranɛ sura 42 aya 17 a ko an ye sariya ni sariya kisɛ wahayu ka di Nuhu ma i n'a fɔ an y'a wahayu ka na e ma cogo min na ko o kelen de wahayura ka taa Ibrahima ma an bɛ ka wahayu ka na e ma cogo min na o de wahayura ka taa Nabila Musa ma a bɛ ka wahayu ka na e ma cogo min na o de wahayura ka taa Nabila Isa ma a bɛ ka wahayu ka na e ma cogo min na Muhammadu a ko ciden minnu kɔnna e ɲɛ a bɛɛ tun ye cɛw ye wahayu donna olu de da i fana wahayu filɛ ka don i da ko n'i t'a dɔn ko taa maaw ɲininka minnu b'a dɔn mais a aya 8 o de an mago b'o la kosɛbɛ aya 8 ala ye mun de fɔ ka tugu a la ko o de don ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidina wa ma kanu khalidina dumibagaw tun tɛ ko o cɛw ye o cɛ minnu cira ka kɔ e Mamadu ko farikolo tigiw tun de don wa o tun bɛ dumuni de kɛ wa mɔgɔ tun ma kɛ o cɛ la min tun bɛ dumi quoi he an tɛ tiɲɛ fɔ a ko mun de kɔsɔn ala ko o bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ ni bɛ se ka kari dumuni kɔ ça veut dire que ayi ni bɛ se ka kari dumuni kɔ i tɛ se a kɛ si tu peux te passer de la nourriture tu bois pas tu manges pas il y a pas de problème bon a ko Muhammadu ma minnu cira ka kɔ e ɲɛ k'a bɛɛ tun ye cɛ wa k'a bɛɛ tun bɛ dumuni de kɛ a bɛɛ wa maa tun tɛ o cɛ la mun tun tɛ farisogoma ye o de kosɔn u bɛ dumuni kɛ ni farisogo kɔni b'i la wajibi i bɛ dumuni kɛ a ko wa k'a bɛɛ tun ye farisogotigima ye wa o tun bɛ dumuni kɛ wa mɔgɔ tun tɛ o cɛ la mun tun bɛ dumi maintenant a aya 34 wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ka kɔn e ɲɛ an ma farikolomatigi si ci ko a balolen bɛ yen an y'a bɛɛ faga Allahu akbar afa e mita e fana bɛna sa Muhammadu an bɛna e fana faga ne sara ni e sara dun fa hum khaliduna tɔw bɛ dun tɔw bɛ to yen bilen Abdoulaye ko tuyɔrɔ tɛ yen a ye kibaru di kira ma k'a sɔrɔ kira yɛrɛ ma sa a y'a fɔ a ye ko ala y'a fɔ a ye k'a fɔ ko Muhammadu e fana i bɛna i ni bɔ mais ka kɔn e ɲɛ minnu tun cira ka kɔn dumunikɛlaw tun de don o tun bɛ dumuni de kɛ farisogotigimaw de don o tun bɛ dumuni kɛ wa dumimɔgɔw tun tɛ ka kɔn e cili ɲɛ an y'a bɛɛ fara ka bɔ yen
On t'a aimé la savoir. Ah. Ni te kuma bané wa. Ni ye kuma bané pew. Parce que ci den tunu nabile sa tuye ci den ye. Mais Allah me de pour que kalaban ci ka bi faut ka ton treke. Comme kalaban ci ni abina ko non nabile isa ko ama foya. كلمة كان مدين القرآن سورة ثانية شيء بس يبدو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كان مدين يوم سوسة كلاتي سوسة كلاتي non c'est que non ma femme ta ne ça de bi ala de ko kaya korota ala ko ne ala ye mo fara ibe sinkata ne alama Qur'an sura bi saba ali fla sura sajida aya tani kele ako meleke mun jolendo aka saya ayem saya kalfa meleke mumma kaka awfa meleke bina awfa Allahu akbar ako awfa len koroko kam sengata kul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un abba be sengata alama abe ko ala ko ay nabi sa korota daraja de kudo sa daraja kudo parce que côté note ko ci de munun ci ra ko farkolo matiko tunde ko tumbe dumni de kela ko dumi bot ntu dumi bagat ntu ku cela nya be fa ka e mo so sisa isa du ta Quran sura duruta verset bi wala ni mal masihu ibn maryam masihu maryam denga ko tawa sisa ala bina ya mi mede ala be se kuma na akom maryama nabila isa mal maryama denga ko tawa illa rasul ma fa tu ye chide ye mama baya akon ne chide wo chide mun chika kon enya ka be tu ye chewo ye wali de don uda ka kon e mamadou nye o tu me dumni ke dumi ba kunta ko chela ka kon enali nye nya be fa wa e fana bi fa ma fana te to e mamadou ko fe mais comme nabila isa ko tawa nabila isa fana ko chide mais kama ko mi amada ma de tamene kuma ni kad kalat min qablihi rusul ko chide fana kona o nabila isa fana nye wa ummu abamuso sidikatun wa chetigi de do ni o maryama parce que ko maryama e jena de ke ka asoro yawdu ya adela ke ko ala ya akoka ko ngaluna akoko maryama to ye chetigi kena o flabe ya kulani to'ama Allahu akbar ala ma ko kira to be sera de ako kira mun cira ako o bet me dumni de ke farkolo ma tibu tunu do ko wa o be dabora saede kama dumi mo ko tunte ko cela wa ka ko e mo de nya be fa e fa na be bina ki fa mena kuma tunu wasara ye mena kom kalaman ci u be ala soro la ka nabila isa kelen fori ka bo a kidon cela ko afana tumbe dumni ke ko jodi ko kwale ala ka ci dine wa ala ka ci do wa ci don ko na afana nya ana bafla bet me dumni ke wa mamadou kan na lifana afana ya ko Quran sura bi woro mikile aya woro Quran sura bi woro ni kile aya woro saf akoko Muhammad Lamine nabila isa nabila sey kan na lifo ko fo e fa le ci de e na le fle ne sisa mina iboro ko ne mi ci ka kwa nya be fa nabila isa fala to dumni ke la ye abato dumni ke la ye mabaza ko alle de mbala kanga ayaw wala mo koy tugumina mais kafir lu ko kodo ne ka kuma kan kafle ne ala be kuma wala tugumina ala de ka ko ki kafle ko ala be kuma wala tugumina unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati summa anzur anta yufaku ko bu gata kalabanci ko nabila isa be sanfɛ nabila isa te muna nabila isa te se ka kɛ sanfɛ a se ka kɛ sanfɛ impossible suratu musa lati a kuma fɔra ye ka ban ka fɔ ko sale mo balu aka daga de dugukolo ye ale kɔrɔne sura bulon fila fɔlɔ b'a fɔ a ye mun ka segila mais pourquoi nabila isa exception de do wa ta sura sabata a bɛ se 59 inna masala isa inda Allah masi isa nabila isa kotewa ke masala kaka misali be comme adama afa adama
خلقه من تراب an y'a dan ka bɔ bɔgɔ ثم قال له بقول لا. كن فيكون ayi an sɔrɔla k'a fɔ kɛ dɔrɔn a kɛra Exception tɛ. exception tɛ k'a fana ye bɔgɔ de ye fana ye bɔgɔ ye wa a bɛ segin bɔgɔ la bon suratu Taha aya 55 ko a bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye a kɛra bɔgɔ ye Nabi Isa kɛra bɔgɔ ye a mɛnna a ni kɔrɔtara ka taa Ala yɔrɔ an bɛɛ ni bɛ kɔrɔta ka taa an bɛɛ bɛ segin ka taa Ala ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yɔrɔ a ka nali ko kuma kɔni tɛ bilen a bɛ segin ka na kɔni o kɔni o kuma banna mais o n'a ta o ta Ala bɛ kuma ta Kuran sura 5 ta verset 116 ka jigin Tafsir ayat itu ayat. suratul maida aya 86 wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam ne tuma ye Ala bi adresse Nabilahi Isa kan ya diɲɛ kɔni tɛ bilen ni an bɔlen diɲɛ kɔnɔ sisan on est rentré dans le deuxième futur qui est l'au-delà kiyama jɔ don a ko nin ye tuma ye ne Ala bɛna kuma adressé Nabilahi Isa bɛɛ ɲɛna bɛɛ Nabilahi Isa ɲininka kuma dɔ la kuma dɔ bɛ n fɛ ka Nabilahi Isa ɲininka a bɛ kɛ sababu ye Nabilahi Isa bɛ soit a bɛ coron walima a bɛ ko ka bɔ manamana kan mun fɔra a kɔfɛ Dominal. manamana kan minnu fɔra ani manamana ko minnu kɛra a tɔgɔ la a bɛɛ bɛna jɛya bi o de kosɔn n bɛna kuma adressé a ma nin ye tuma ye ne Ala bɛna kuma Nabilahi Isa fɛ ne Ala bɛna mun de fɔ a anta qulta lin nasi ittakizuni wa ummi ilahayn min dunillahi awɔ e de y'a maaw yamaru ko e ani i ba u k'i ta ka kɛ Ala fila ye Ala kɔfɛ wa e de y'o fɔ adamadenw ye wa Nabilahi Isa e de y'a fɔ mɔgɔ ye ko e ye Ala ye wa mɔgɔ ma fɔ ko dɔw ko ko Nabilahi Isa est fils de Dieu dɔw ko ko Nabilahi Isa est Dieu suratul Zukhruf aya 61 y'o de f'u ye ko Nabilahi Isa yɛrɛ ni ye Nabilahi Isa ko fɔ dɔrɔn i ye wagati taamasiyɛn ko fɔ wa innahu la ilmun lisaa awɔ wagati laban a yɛrɛ bɛ kɛ Nabilahi Isa yɛrɛ ye balawu ye quoi a yɛrɛ kunkanko ye balawu de ye quoi a verset 57 o yɔrɔ kelen ka jigin suratul Zukhruf a verset 57 ka jigin a ko ko tuma o tuma n'i ye Nabilahi Isa tɔgɔ fɔ dɔrɔn balawu de ye Nabilahi Isa bɛna kɛ fitinaba ye wagati laban mais a bɛ kɛ wagati laban parce que i bɛna ye taalen ɲɛ k'a fɔ nin kirikara kuma ninnu ma kɛ a yɛrɛ ɲɛna a bɛ ka kɛ sisan de ko Nabilahi Isa ye Ala ye Nabilahi Isa yɛrɛ ye Ala den ye Nabilahi Isa bɛ sanfɛ a bɛ segin ka na a bɛna lɛw faga a bɛna dajali kɛlɛ nin naga kan ninnu ko Nabilahi Isa yɛrɛ taama wagati taamasiyɛn a bɛ wagati taamasiyɛn de ko fɔ sɔɔni diɲɛ bɛ wuli ni o diɲɛ wulila sisan Nabilahi Isa jɔ kɛnɛ dɔn a bɛna ɲininka Ala bɛna ɲininka mun na Ala b'a la ko de ɲɛbila fɔ k'a bila kɔrɔla ni kɔrɔla a ko Mamadu Lamini ko don min na ne Nabilahi Isa ne Ala bɛna Nabilahi Isa ɲininka Nabilahi Isa e de ko mɔgɔw ka e ta Ala ye ka i ba fana fara kan k'a kɛ Ala ye ne Ala kɔfɛ wa donc le Père le Fils le Saint-Esprit e de y'o fɔ Nabilahi Isa bɛna kuma ta Nabilahi Isa y'i kanto subhanaka kɔrɔta bɛ ani sanuya subhanallah y'a ye ne kuma bonya subhanallah Nabi Isa yɛrɛ dabali banna a ko subhanallah sanuya bɛ Ala ye a bɛna kuma tugu a la ma yakunu li a ka bɛn cogoya si la ne Nabilahi Isa ka fɔli kɛ ma laysa li bi haqqin fɛn na min tɛ ne ka hakɛ ye min tɛ ne ka fɔta ye ne ma yamaru ne ka min fɔ abada a tɛ bɛn ne k'a fɔ ne Nabilahi ko mun o tɛ ciden ka kuma ye a yɛrɛ a kamana gana ne tɛ ciden ka kuma ye nin tɛ ayi dɛ ne ma yamaru nin fɔli la ne ma deli ka nin fɔ mɔgɔ ye ciden ka kuma tɛ ka minɛ k'an bato ye a ma bɛn ne ka nin fɔ a tɛ bɛn a tɛ bɛn ne ka fɛn fɔ ne ma yamaru min fɔli ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kɔrɔna sura aya 7 aya 4 Ala kira tɛ se k'a da waga fiyewu ni a yɛrɛ ni dun ye k'a fɔ k'a bɛ fɛn fɔ diinɛ na f'a ka kɛ wahyu ye ka na a ma bon o wahyu kelen o de kɛra ka taa Nuhu ma o wahyu kelen o de kɛra ka taa Ibrahima ma o wahyu kelen o de kɛra ka taa Musa ma o wahyu kelen o de kɛra ka taa Isa ma Kuran sura 42 aya 13
a fana tɛ se ka kuma f'a ka kɛ wahi nabila isa tun tɛ se ka kuma f'a ka kɛ wahi a matigi yɔrɔ k'a tɛ bɛn ne ka nin fɔ tɛmɛ n'a ye in kuntu qultuhu ni ne tun y'o fɔ faqad alimtahu ala b'a kalama e tun b'a dɔn ni ne tun ye nin fɔ walahi ala e b'a dɔn munna ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma e bɛ fɛn dɔn min bɛ ne nabila isa la e ala b'o dɔn mais min bɛ e la ne nabila isa t'o dɔn innaka anta ala alamu ne t'i ka gundo dɔn dɛ mais e ala bɛ ne nabila isa ka ne dusukun kɔnɔ fɛn a bangelen don e ye ni ne tun ye nin kuma fɔ k'a fɔ ko ne ye ala ye ne ba fana ye ala fila le père le fils le saint esprit ni ne tun y'o fɔ mɔgɔ ye walahi a tun tɛ kɛ e ala ɲɛna ma qultu lahum illa ma amartani bihi mais kabako ye min ye fiye yamara mina ne de ye fɛn fɔ ne tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ fo e ye ne yamara min na ani budullaha ko bon ne ye min fɔ o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ o ka e ala bato ne ka rabbi wa rabbakum ne ka ala ani aw ka ala wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim wa ne yɛrɛ tun ye seere o baara na kan to ɲɛnamaya la o cɛla ayi nin bɛ dɛ nabila isa ka kuma filɛ nin ye a ko o mun filɛ nin ye ale bilara ka min fɔ mɔgɔw ye o ka ala kelen pewu bato ne isa ka ala ni o ye e ani o yɛrɛ ka ala ni o ye e ye ala kelen pewu o ka ala kelen pewu bato ne o de fɔ mɔgɔw ye wa ne nabila isa kan to o cɛ la n bɛ se ka seereya o la o kɔrɔ a ma seereya k'a fɔ ko le père le fils le saint esprit a ma o ye a m'o fɔ mɔgɔ ye a m'a ye a m'a ye a ma kɛ ale ɲɛna k'a to o cɛ la ale ye min fɔ e ye min fɔ ne ye ne y'o de fɔ ye o ka e kelen pe bato ne ka ala o ka ala a m'o de fɔ a y'o de fɔ falamma tawaffaytani maintenant o kɔfɛ sa tuma dɔ e ye ne faga ka bɔ o cɛ la nabila sa yɛrɛ kunta alaihim raqiba kiyama jɔ don kan a ko ala ye ale fato tuma min na mun kɛra ale kɔfɛ ko ala de ye o dɔnbaga ye kɔrɔba yɛrɛ n'a kun seginna ka na ni nabila isa seginna ka na kuma tɛ a nakun ye ka na kura yɛrɛ kari kura yɛrɛ indication ko le père le fils le saint esprit o yɛrɛ sɛbɛn ne bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ na o ye karamɔgɔ ani pasteur karamɔgɔ ninnu bɛna kari ɲɔgɔn na jɔ kɛnɛ don a b'a fɔ ko o ma kɛ ale ɲɛna nkalon tigɛ tɛ don yɔrɔ min na nkalon tigɛ tɛ yɔrɔ min na jɔ kɛnɛ don nkalon tɛ tigɛ i bɛ fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de ye nabila isa ko a ko tuma min e ye ne fato ka bɔ o cɛ la mun kɛra ne kɔfɛ e de b'a dɔn ne t'a dɔn bari fɛn bɛɛ seere de ye ala ye foyi tɛ kɛ ala ɲɛnama mais ne nabila isa bɛ se ka seere mun na k'an to o cɛ la ne ye min fɔ o ye ko o ye e kelen pewu batoli ye wa ne yɛrɛ tun bɛ a kɛ ten wa ne ma mɔgɔ ye mun tun bɛ ne bato ka ne kɛ ala ye ka ne ba kɛ ala ye ka fara e kan ne m'a ye a ma kɛ ne ɲɛna ne salen kɔfɛ mun kɛra ne t'a dɔn mais e ala b'a dɔn y'a ye donc ala sɔrɔla k'a fɔ ko nabila isa ye taamasiyɛn ye diɲɛ laban na o taamasiyɛn an b'o wagati de la ni mun wulila nabila isa bɛ sanfɛ k'a bɛ nale a bɛ na lɛw faga de a bɛ na dajali faga de dajali mun ye yɛrɛ dɔɔnin tɛ k'a bɛ na jigi siri de nakanakakanw dama dama chrétien fana sigilen bɛ yen ko nabila isa bɛ na olu sauver ka taa nabila isa ka ci banna fa a bɛ na kana ala bato ban nabila isa ka kuma banna a ye mun de tugu a la wa anta ala kulli shay'in shahidun e de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen seereya fɛn bɛɛ lajɛlen seereya kosɛbɛ ala cɛ kuma banna wagati tɛmɛna kosɛbɛ o la fayida b'a la kosɛbɛ fayida ba sɔrɔla a kumana yɔrɔ dɔ bɛ an ɲinana yɔrɔ min kɔ wa bon fana kɛra ka a kɔrɔta an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn hali ni kuranɛ sura 94 filɛ ka aya 4 kuranɛ sura 94 aya 4 wa rafa'na laka zikraka Muhammadu ne i kofɔli n y'a kɔrɔta mais Muhammadu o tɛ sanfɛta ye o n'a fɔra Muhammadu dɔrɔn an bɛ bari ko Muhammadu ye min ye kɔrɔtali y'o de ye quoi kɔrɔtali y'o de darija de don
Kata sans fête quoi. Kata sans fête. Nabila Idrissa Korotara, Kata sans fait côté, Nabila Issa Korotara, Kata sans fait côté, Mohamedou Korotara, Kata sans fait côté, à propos de Garadi de Dom. C'est ça. Et selon Garadi, il est là. À Garadi, il est là, Garadi, il est là, à Tarzan. Aïe, ma sans fait. Quand tu dis moi. Non. Walaikum salam wa rahmatullah. Avec un ami qui me reconnaît là. Aha. O y'a labɔ mɛlɛkɛw y'a labɔ ka mɔgɔw bɛɛ kiri a bɛ Matthieu chapitre 28 verset 1 ka di sarasiw bɛɛ kirina a nana o labɔ parce que wagati sarati ko fɔra in dafara il faut k'a ka bɔ ka balo n'o tɛ a tɔ bɛ sa donc o y'a labɔ a y'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ wa n'i taara acte ta acte chapitre 1 verset 1 ka jigin ko o kɔfɛ a balola tile 40 b'a fɔ ka balola tile 40 k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko ale yɛrɛ de parce que dɔw sigara donc ko o kɔfɛ de ko don dɔ dɔrɔn k'a sina ka taa sanfɛ voilà nin bɛɛ ye nkalon kumaw de a ma taa sanfɛ Nabila Isa ma taa sanfɛ kumaw bɛ linjila kɔnɔ kumaw bɛ kɔrɔna kɔnɔna na kuma lakalilenw ala b'a lakali mais o kuma tɛ comme tiɲɛ quoi mais ala b'a lakali de anw ye quoi k'u ye mun fɔ a filɛ nin ye k'a fɔ ko k'u ye Nabila Isa faga ko y'a ŋɛŋɛ k'a faga kɔrɔna aya tɛ wa ala tilara k'a fɔ ko o ye mɔgɔ dɔw ka kuma ye ko mais ko tiɲɛ tɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ ko Nabila ko Muhamadu ye fatɔ ye a tɛ kɔrɔna fan bɛɛ wa mais est ce que tiɲɛ don k'a fɔ Nabila ye Muhamadu ye fatɔ ye wala tiɲɛ tɛ mais a bɛ kɔrɔna kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko Muhamadu ye fatɔ ye mais jɔn de y'o fɔ ala ye baro dɔ de lakali a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non ko aw ka cɛ in dɛ ni o ye Muhamadu fatɔ tɛ a ma surunya ka kɛ fatɔ ye Kuran sura aya fɔlɔ ka jigin a tɛ nin donc o n'a ɲɔgɔnna de don donc Nabila Isa o y'a labɔ parce que a ka sati dafara i n'a fɔ Yunusu sati dafalen tile 3 su 3 dafalen ala ko jɛgɛ ma taa fɔɔnɔ Kuran sura 37 verset 139 ka jigin i y'a ye a ye ala deli mun kɛ tuma min na tile 3 su 3 dafalen ala ye yamaru kɛ ka taa jɛgɛ ma ko jɛgɛ k'a labɔ ka segin a bolila ka bɔ yɔrɔ min na dɛ a ye kurun ta yɔrɔ min na k'a ka segin Ninivukaw ma i b'o ye Matthieu kɔnɔna na a verset 38 ka jigin Ninivu a tira dugu min na a tɔgɔ ye Ninivu i y'a ye a seginna ka taa Ninivukaw ma jɛgɛ y'a fɔna ka bɔ jɛgɛ y'a fɔna o y'a sɔrɔ a sɛgɛnna kosɛbɛ jɛgɛ in kɔnɔna na a fari bɛ tobi la ala sɔrɔla k'a fɔ ko diɲɛ de tɛ k'i b'o dada a yɛrɛ donc mɔgɔ jenininw même si tu es brûlé à un certain niveau hein ni i ti bɔ a la o bɛ mɔgɔ bɔ a la je buru ninnu i b'a kɔnɔ ci k'a dada a jeni yɔrɔ ninnu na a b'i kɛnɛya o ye fayida ye Maître kibaruyaw bɛ an ka Sadi Lamine Kulibali ale ka maramu jiginna an sɔn dencɛ ma a tɔgɔ dara Muhamad a ko y'a kibaruya bila ka tɛmɛ Muhamadu bɛ ani ne yɛrɛ tɔgɔ ma Saliya den Usman ani Musa Kamara den Musa ani Tasi mɔgɔ naani an bɛ mɔgɔ naani nin bɛɛ kalifa ala an bɛ nin jamakulu an den ninnu kalifa i la kalifa nin minɛ i ka o kɔlɔsi i k'u tanga ka bɔ ibilisiw tɔɔrɔ ma olu an'u ka zuriya ibilisiw jinɛ kunda ibilisiw adamaden kunda wolo don ka kɛ u ma kisi don ye ani Janatu Adni o ma kɛ o don kɔ a ma kɛ o don awɔ ju a ɲagamina ani Janatu Adni an ka kalanfa Gawusu Tarawele a den a muso jiginna den in nana a y'a tɔgɔ da Janatu Adni nakoforo ale ye nakoforo ni muso bɛ kɛ nakoforo yɛrɛ a bɛ denw ladon a yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ barika a bɛ walidenw ladon parce que ale yɛrɛ nakoforo ye nɛɛma ma yɔrɔ mɔgɔ nɛɛmalen ka fara mɔgɔ naani kan ka kɛ mɔgɔ 5 ye an y'u kalifa an tigi Allah ma ala i ka kalifa nin minɛ an ye kana ba cogoya si la i bɛ den ninnu sama i k'u kisi ka bɔ ibilisiw tɔɔrɔ ma jinɛ kunda ani adamadenw kunda u wolodon ani u fatodon ani u kunudon ka kɛ u ma kisi ye nin yɔrɔ ɲuman bɛ ala bolo duniya kɔnɔ i ka an n'u gɛrɛsɛgɛ
ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an garisɛgɛ an ni olu kiyama jɔ rabana wa takabal Voilà, Jibril conta. Conta. Ko a ka mariage le 20. Ala ka ko ala ka ko kuncɛ. Ala ka ko kuncɛ. Tɛna kɛ Bamakɔ yan dɛ. A kɛra muso yɔrɔ o yɔrɔ. Dawuda Sidibe Kaye. cɛkɔrɔba fatura Bala Sidibe. A ka cɛkɔrɔba fatura Bala. Bala Sidibe. Tiɲɛ don a y'a fɔ Ala ka hinɛ Bala Sidibe la. Dawuda. Ka hinɛ anw fana na. Dawuda Kone. Ko ka dugawu kɛ a fa ye Ali Kone. Ko Ala ka lafiya da kan. Ala ka a ye yɛrɛ wari lafiya cogo min na Ala ye an b'a ɲini ka hinɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ k'a la lafiya. Karamɔgɔ Kulubali. Hussein dɔgɔnin. Ko a ka dugawu k'a ye baarako la. Ala k'a ko nɔgɔya. An ka sahidi dɔ bɛ yen ko Amadu Sise k'a bɛ ka taga Lomé ani an ka sahidu Babi. An ye dugawu kɛ o don Ala ka sira diya. Juma tɛmɛnen an ye dugawu k'u ye. A ye ci bila ka na bi de. Awɔ Ala ka sira nɔgɔya o ye. Ani Babilen Ture Ani Segu ninnu bɛɛ kalan fɔ Segu ko ninnu bɛɛ bɛ tagama sira la Ala k'u kanda ka mɛlɛkɛw tugu ko k'u tanga k'u ɲuman ta k'u ɲuman sigi k'an ɲuman sɔrɔ yan parce que yan gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ man di fana ko awɔ an nana dugawu kɛ olu dɔrɔn ye Ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ. ka ɲinɛ an yɛrɛ A man ɲi. Ala k'an kisi yan fana donc o la tagabali min na ya Rabbi la ilaha illallah tagabali du'a ya Rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha